أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ الحمد للہ۔ اچھا، ٹیسٹ اٹیمپٹ کیا 32 فوزیہ؟ جی میں نے، ہاں جی جی نہیں، کر لیا ہے۔ نہیں کیا ہے۔ اچھا، آپ نے نہیں کیا؟ 32 اچھا، پہلے آپ وہ والا کر لیا کریں جو کہ ملٹیپل چوائس والا ہوتا ہے، تاکہ کوئی غلطی ہو تو وہاں نکل جائے نا آپ کی، ہے نا؟ جی جی اور جی غلطی میم۔ جو ہوگی تو وہ آپ کے لیے اچھی ہے۔ غلطی پتہ ہے کیوں ہوتی ہے؟ جب جو ہمارے اندر کمی ہوتی ہے نا، اس کو پورا کرنے کے لیے غلطی ہوتی ہے۔ جی جی میم۔ تو جتنی غلطیاں کریں گے اتنا اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی نمبروں میم۔ پہ نہ میم اس جا۔ میں جو کوشچنز آئے تھے نا، اب اس میں مطلب ہوں، ویسے تو مجھے آتے ہیں، لیکن جب وہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ پھر 2-3 دفعہ سوچنا پڑتا ہے نہیں، کہ 4 دفعہ اس کا سوچیں، جواب، 5 دفعہ سوچیں، بلکہ بعض دفعہ نا مجھے بھی سوچنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے سبھی کو مطلب سوچنا ویسے آپ پڑتا پریکٹیکل میں سے مجھے لکھا کے پوچھیں گے میں جواب دے دوں گی، ہے۔ لیکن وہ ہاں جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں نا، مثلاً تھا کہ یا جب فیل کے آخر میں آئے تو اپنے ساتھ کیا وہ لے میں آئے، میں ابھی یہی سوچی تھی آپ یہی بولیں گی۔ تو میں نے یا کہا اب اس کو پتہ نہیں لکھ، مجھے دیکھیں میری بات ایگزامپل ہی سنیں، نہیں یاد آ رہی۔ میری بات سنیں، میں شیئر کرتی ہوں بک آپ کے ساتھ۔ اچھا، جی یہ بھی آپ ساتھ ساتھ لسان القرآن پڑھیں گے نا، یہ ساری چیزیں آپ، اس لیے میں آج لسان القرآن ہی پڑھا رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہم جی یہ ساتھ میں نے، ساتھ ہاں جی تھوڑا میں نے آگے پڑھا آگے، ہوا ہے، لیکن تھوڑا ایک آگے آگے۔ ایگزامپل مائنڈ میں ہونا تو پھر وہ آتا ہے، تو ایک دم سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب ادھر کیا آئے گا ہاں، کہ ابھی کوئی دیکھیں نا آپ، جیسے یا، یہ یا ہے نا، یہ جی فیل کے آخر میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جی مفعول ہی بن کے آئے گی نا، فائل تو نہیں بن سکتی۔ اور پیچھے نہیں فیل، دربا، جیسے یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں آپ یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے، ہاں ٹھیک ہے؟ آج ہم یہی پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اب جب یا فیل کے آخر میں آئے گی تو وہ اپنے ساتھ کیا لائے، اپنے پیچھے کیا لائے گی؟ نون لائے نون گی، ہے، نون 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 لائے وکایا۔ گی، نون لائے گی، ٹھیک ہے نا؟ نون تو وکایا، آپ نے ٹھیک ان ہے۔ میں سے نون چوز کر لینا ہے۔ تو اچھا اس پہلے میں طرح واؤ پڑھی، دیکھیں، مجھے اتنا سمجھ نہیں دماغ آ رہا نہیں تھا۔ کام کرتا بعض دفعہ نا، ہمیں پتا ہاں ہوتا ہے آنسر لیکن ہمارا سوال سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ لکھ کے اس کو کر لیا کریں، جی لکھ کے پہلے دیکھیں، اس کی شکل بنائیں، پھر آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر یہ جو ہاں والے بھی سوال تھے نا کہ ہاں سے پہلے کیا ہوگا، پھر ہم دیکھیں گے گول ہاں پہ کیا حرکت آئے گی، ہم نے دیکھنا ہے پہلے ہاں، وہ کیا ہے۔ آج وہ آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں جی چاہ رہی تھی ہم تھوڑا سا آگے چلیں، تاکہ جب آپ کا ٹیسٹ آئے تو وہ آپ کو چیز آتی ہو نا، اس لیے آج میں نے سوچا کہ میں آج یہ والی کلاس لے لیتی ہوں آپ کی، ٹھیک بجائے ہے، مدینہ بک پڑھانے کے میں آپ کو یہ والی پڑھا لیتی ہوں، اس لیے میں نے زوم کلاس میں بھی میسج کیا ہے، انشاءاللہ وہ لوگ میں سے بھی آ جائیں گے، وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں نا، وہ بھی ٹیسٹ دیتے ہیں نا زوم کلاس والے۔ اچھا، بہرحال وہ زوم کلاس تو ایسی نام رکھا ہوا ہے، کلاس پیپر وغیرہ سب آپ کے ہی ہوتے ہیں ان کے پاس بھی، ان کا گروپ الگ ٹھیک، ہے بس، ٹھیک ہے؟ آپ کا گروپ الگ ہے۔ تو ہم ایسے جی کرتے ہیں، یہاں سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جی تو یہاں سے جملہ فعلیہ میں اسم ضمیر، پہلے اس کو سمجھیں، جملہ جی فعلیہ ہے، اس میں اسم ضمیر بطور مفعول، ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو ضمیر جی بطور فاعل تو ہم نے پڑھ لی، وہ تو مرفوع ضمیر آتی ہے نا، جی جی گردان کے اندر 14 سیغوں میں جو ضمیر آتی ہے وہ ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے، وہ فاعل بنتی ہے۔ ہاں اب مفعول کون سی بنتی ہے وہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ جملہ ہوں، فعلیہ میں اسم ضمیر بطور مفعول، فاعل تو ہم نے پڑھ لی کہ وہ مرفوع متصل ہوتی ہے، 14 سیغوں میں اٹیچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ 14 سیغوں کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتی ہے، ہاں جی جی، ضربہ میں بھی اٹیچ ہے، ضربت میں بھی اٹیچ ہے، سب میں اٹیچ ہے، مرفوع متصل ضمیر۔ یہ الگ بات ہے کہ ماضی میں پھر وہ جو دو سیغے ہوتے ہیں، پہلا اور چوتھا، اس میں ضمیر مطلب فاعل جو ہوتا ہے وہ باہر بھی آ سکتا ہے، اندر بھی آ سکتا ہے، جی ٹھیک ہے؟ وہ تو فاعل کی ضمیر ہے جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہے گردان کے اندر۔ آج ہم مفعول کی ضمیر، مفعول ہمیں پتہ لگ گیا تھا لاسٹ کلاس میں مفعول کیا ہوتا ہے، اور مفعول اسم ظاہر کی صورت میں ہم نے مفعول پڑھ لیا تھا، مثلا حامد نے محمود کو مارا، تو یہ ہم نے کر لیا تھا۔ اس میں آپ کا فاعل بھی کیا ہے، مارا آپ کا فعل ہے، فاعل بھی آپ کا حامد، اور محمود آپ کا کیا ہے، یہ مفعول ہے۔
تو یہ تو آپ کو آ گیا مفعول تھا. آج ہم نے محمود کی جگہ ضمیر لانی ہے. اور وہ ہوں کون سی ضمیر لائیں گے جو مفعول بنے گی؟ منصوب 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 والی ضمیر، لیفٹ ہینڈ والی. میں نے آپ کو جی بتایا تھا ضمائر کے صرف دو چارٹ ہوتے ہیں. صرف جی دو چارٹ، ایک رائٹ ہینڈ پہ ہوتا ہے، ایک لیفٹ ہینڈ پہ ہوتا ہے. دونوں میں 14 14 سیدھے ہوتے ہیں. یہ والی فائل بنتی ہے اور یہ والی مفعول بنتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی صحیح ہے نا؟ جب اٹیچ ہو کے آتی ہیں تو لیفٹ ہینڈ والی مفعول بنتی ہے، رائٹ ہینڈ والی فائل بنتی ہے. صحیح صحیح ہے نا؟ اتنی بات جی سمجھ آ گئی تو آگے چلتے ہیں. آگے پڑھے، کون پڑھے گا؟ آپ ہی پڑھنے شاداب. بعض اوقات جملہ فعلیہ میں فاعل کی طرح مفعول بھی ضمیر کی صورت میں آتا ہے. مثلا حامد نے محمود کو مارا کی بجائے ہم کہیں گے کہ اس نے اس کو مارا. تو اس جملہ میں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی ضمیر کی صورت میں آیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، لہٰذا ضمیر بھی ہم حالت نصب والی ہی استعمال کریں گے. اب اس جملے کو آپ خود بنا کے دیکھیں. اس نے اس کو مارا. ہوں پہلے آپ نے اس بنایا کا تھا حامد نے محمود کو. یہ محمود ہوتا ہے، محمود نہیں ہوتا یہ محمود. اردو. ہاں، تھوڑا سا اپنا صحیح کر لیں کیونکہ کل پڑھائیں گے تو پھر. مفعول ان کے وزن پہ ہے نا. ٹھیک ہے. حامد دونوں ہوتا ہے اور محمود محمود دونوں ہوتا ہے. مفعول اچھا، مفعول کے اسم المفعول ہے یہ. جی ٹھیک ہے. حامد ہوتا ہے تعریف کرنے والا، اور محمود کون ہوتا ہے؟ جس کی تعریف کی گئی ہو، تعریف کی جائے. جس کی تعریف کی جائے. عابد ہوتا ہے عبادت کرنے والا، اور جس کی عبادت کی جائے وہ معبود. معبود. معبود معبود تو نہیں بولتے نا، معبود ہی بولتے. ہوں، تو اس معبود. کو بھی تھوڑا صحیح کر لیں اس کو. تو ایک محمود. ایک رحمت کو آپ رحمت بولتے رہتے ہیں. بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے، ایک عادت سی جی. بن جاتی ہے نا. تو ہوں، اسی طرح ہر ایک سے بن جائے گا. ساجد مسجود، جس کو سجدہ کیا جائے وہ مسجود. تو یہ ہوں، اسم الفاعل ہوتا ہے عبادت کرنے والا، اور مسجود کون ہوتا ہے؟ جس کو سجدہ کیا جائے وہ اسم صحیح. المفعول ہوتا ہے. ہوں. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دیتی ہوں کہ ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے مفعول. جی. ٹھیک ہے؟ اور ایک ہوتا ہے اسم الفاعل. اسم فاعل بھی ہوں. کہہ سکتے ہیں، اسم الفاعل بھی کہہ سکتے ہیں. اسم الفاعل کہنا زیادہ ضروری ہے. اور ہوں. اسم المفعول، اب دونوں میں فرق کیا ہے مجھے کوئی بتائے؟ ایسا اسم جو فاعل کی طرح ہو وہ اسم الفاعل ہوگا، اور ایسا مفعول جو اسم کی طرح لگتا ہو لیکن اسم نہ ہو وہ اسم مفعول ہوگا. دیکھیں، فاعل جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میم کچھ بھی. فائل تو کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے، جو اسم الفائل ہوتا ہے وہ خاص وزن پر ہوتا ہے. وہ خاص وزن پہ ہوتا ہے. یہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے. اور بغیر نام کے جیسے ولدن ہے نا، اولاد، یہ سب بھی فاعل ہو سکتے ہیں نا. مسلمون بھی فاعل ہو سکتا ہے، مسلم. تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. فاعل جو ہوتا ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. فاعل کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ بھی فاعل ہوتے ہیں نا. خلق اللہ، تو اللہ فاعل ہے نا. اسم الفاعل تو نہیں ہے نا. جی. خلق کا فعل، اللہ فاعل ہے. ٹھیک ہے؟ جی. یہ فاعل ہے، یہ اسم الفاعل نہیں ہے. اسم الفاعل ہوگا خالق. ہوں. خالق سے بنے گا نا، روٹ ورڈ سے بنے گا خالق. ٹھیک. اب خالق کیا ہے؟ یہ اسم الفاعل ہے. اور اس کا وہ کیا بنے گا؟ اسم المفعول کیا بنے گا؟ اسم المفعول مخلوق. مخلوق مخلوق مخلوق. یہ ثلاثی مجرد سے تو اس وزن پہ بن جاتے ہیں. جی ٹھیک جی ہے؟ یہ ثلاثی مجرد میں ابھی ہم ثلاثی مجرد ہی پڑھ رہے ہیں، ماضی پڑھ رہے ہیں. اس سے اسم الفاعل جب بنے گا، اسم الفاعل اور اسم مفعول. فاعل کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ مرفوع ضمیر ہوگی، متصل ہوگی، اور 14 سیغوں میں سے کوئی بھی سیغے میں جو فاعل آتا ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، اور اسم زائد فاعل بھی آ سکتا ہے. جی. اچھا، مفعول جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور کچھ بھی مفعول بن سکتا ہے. ہوں. مفعول کچھ بھی بن سکتا ہے، ضمیر بھی بن سکتی ہے، اور کچھ جیسے محمود ہے وہ بھی بن سکتا ہے. اور کچھ بھی اللہ ہا ہو تو وہ بھی مفعول بن سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ منصوب اسم ہونا چاہیے، فاعل مرفوع ہونا چاہیے، بس یہ بات ہے.
اسم الفاعل جو ہوتا ہے وہ فاعلن کے وزن پہ آتا ہے، اور اسم المفعول جو ہوتا ہے روٹ ورڈ کو فاعلن کے وزن پہ ڈالیں گے تو وہ اسم الفاعل بنے گا، اور اسم المفعول کیا ہوتا ہے، روٹ ورڈ کو آپ مفعولن کے وزن پہ ڈالیں گے تو وہ اسم المفعول بنے گا، جیسے مسجودن، ٹھیک ہے نا؟ ہوں تو یہ اس طریقے سے صحیح ہے نا، سمجھ آ گئی دونوں میں فرق؟ اب یہ جو جی اسم المفعول ہوگا اس پہ ہمیشہ زبر آئے گی، تنوین نہیں آئے گی دو پیش کی؟ آئے گی، بالکل آئے گی، فاعلن ہے نا۔ جیسے ہے نا اچھا مخلوقن. دیکھیں ایک اور فرق بتا دوں، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہوں فاعل کیا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ مرفوع ہونا چاہیے، چاہے اسم ظاہر ہو چاہے ضمیر ہو، اور مفعول کیا ہونا چاہیے، وہ ہمیشہ منصوب. منصوب ہوگا، چاہے ضمیر ہو چاہے اسم ظاہر ہو۔ محمود کو جی مفعول بنانا ہے تو محمودن کرنا پڑے گا نا، ہاں جی جی اور حامد کو فاعل بنانا ہے تو حامد کو یہاں لانا پڑے گا، صحیح ہے؟ ٹھیک یہ ہے تو اسم ظاہر۔ ٹھیک ہے. اب یہ مرفوع ہی ہونا چاہیے اور یہ منصوب ہی ہونا چاہیے۔ مفعول جو فعل کے بعد آتا ہے فاعل، اور جو فعل کے بعد مفعول آتا ہے وہ فاعل مرفوع اور یہ منصوب ہوگا، چاہے ضمیر ہو چاہے اسم ظاہر ہو۔ لیکن ٹھیک. اسم الفاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا تینوں حالتوں میں ہو سکتا ہے. ہاں، عابدن، 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 ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صحیح ہے نا؟ تو واحد ہوگا اسم الفاعل، تو اسم الفاعل مثنیٰ میں بھی تو جا سکتے ہیں نا، عابدانی، ہاں وہ بھی اسم دانی. الفاعل ہے نا، ٹھیک ہے. عابدینی، عابدینی، اور عابدون بھی اسم الفاعل ہے، جی. بہت سارے عبادت کرنے والے، ٹھیک ہے؟ تو عابدینہ، ہوں عابدینہ یا عباد، ٹھیک ہے. تو اسم الفاعل جو ہوگا وہ تینوں حالتیں لے سکتا ہے، اسم ٹھیک الفاعل، ہے. ٹھیک ہے؟ اوکے. اور اسی طرح اسم المفعول بھی تینوں حالتیں، مظلوم، مظلومن، مظلومن۔ ٹھیک ہے. تو اسم مفعول جو ہوگا اسم المفعول کہہ لیں گے اس میں، وہ بھی تینوں حالتیں لے سکتا ہے، ٹھیک. رفعی بھی آنت ہوگی، یہی فرق ہے دونوں میں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہ دو فرق یاد رکھنے، یہ بغیر وزن کے ہوں گے۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہوا نا اسم المفعول ہمارا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہمارا فائل بھی بن سکتا ہے فاعل بھی کسی بھی بن سکتا جملے ہے، میں، مفعول بھی بن سکتا ہے، مجرور بھی بن اور سکتا ہے، اسم الفائل جو ہے وہ ہمارا جملے میں مفعول بھی بن سکتا ہے. بالکل بن سکتا ہے۔ انی اچھا ٹھیک. جاعل فی الارض خلیفہ، جاعل آ رہا ہے نا، جاعلن بھی آ تو سکتا ہے بس نا؟ مجھے یہی کنفیوژن ہوتی تھی کہ جب اس کا نام اسم الفائل ہے تو اس کو مرفوع ہی ہونا چاہیے، یہ مجرور اور وہ کیوں آ جاتا ہے؟ ہاں یہ بہت زیادہ مجھے بھی ہوتی تھی، یہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ کہ اگر یہ فاعل ہے تو یہ منصوب کیوں ہو رہا ہے، ہاں جی یہ مظلوم، دونوں میں سے ہاں۔ مکس ہو جاتے تھے، اسم اب دیکھیں المفعول تو خاص ہے تو اسم منصوب کیوں ہوتی المفعول مظلوم ہونا ہے نا، اب یہ مرفوع کیوں ہو رہا ہے، مجھے یہ ہے؟ بہت ہاں برا لگتا۔ یہی تو میں کہتی تھی کہ عراب کی غلطی ہے، اس کو مظلوم من ہونا چاہیے. نہیں، ہمیشہ مظلوم من نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ مرفوع حالت میں بھی آ سکتا ہے، جب فاعل بنانا ہوگا، جب مبتدا بنانا ہوگا تو پھر کیا آ جائے گا، مرفوع آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک. تو مفعول بنانا ہوگا تو منصوب، انا کے بعد لانا ہوگا تو منصوب۔ اچھا بہرحال یہ ہو گیا۔ اب اس میں کیا کیا ہے مجھے بتائیں، داربا میں کیا کیا ہے، مفعول ہے اس میں، فاعل بھی ہے، اس مفعول میں بھی؟ نہیں نہیں فائل. ہاں، اچھا، اب یہ دربا ہے، اس میں کیا ہے، صرف فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ اور فاعل جی ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، میں فاعل کی بات کر رہی ہوں، اسم الفاعل کی بات نہیں کر رہی، میں فاعل کی بات کر رہی ہوں، تو فاعل اس میں ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دربا حامد دن ہو تو فاعل باہر بھی آ سکتا ہے، تو دونوں طریقے سے فاعل آ سکتا ہے اس کا۔ جی ابھی یہاں پر جو کہ حامد نہیں آ رہا تو ہوا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا کیا ہے، فعل فائل مفعول. اس میں تینوں فعل چیزیں ہیں، فائل ہاں، مفعول. فعل، فعل فائل فاعل، مفعول. ہوا، اینڈ یہ مفعول۔ اب آپ دیکھیں جو فاعل کی ضمیر ہوتی ہے نا، یہاں پہ تو خیر ہوا ہی آ رہی ہے نا ساری جگہ پہ، تو یہ بھی گردان آپ کو یاد کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ دربہو، دربہما، دربہم، مشکل نہیں ہے۔ ایک تو ہاں دربہ کی آپ نے یاد کی نا، وہ تو فعل اور فاعل ہے نا صرف، دربہ، دربہ، دربو، اور اس میں کیا ہے، اس میں مفعول بھی ہے،
یہ ٹھیک گردان ہے. میں یہ صیغے نہیں آتے، گردان میں نہیں آتے. یہ آپ کو الگ سے اگر فعل فاعل اور مفعول کی گردان یاد کرنی ہے تو دربہو ہوں. دربہما وہی ضمیر مفعول. اچھا اب آپ ہاں ایک جی، وہ چیز، تو اٹیچ ہاں کرنا. ابھی ایک چیز آپ نوٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ جو مفعول کی ضمیر آ رہی ہے نا وہ پوری کی پوری ثابت سلامت آ رہی ہے، ہوں. جبکہ ہم نے جو فائل بنائی تھی، جو فائل بنائی تھی وہ صرف ایک اس کا ٹکڑا آ رہا تھا، دم ٹیل آ رہی تھی صرف، ہاں جی، ضمیر کی الف آ ٹیل رہا آ تھا. رہی تھی. یہاں پہ پوری پوری ضمیر، تو جو ضمیر آپ کو پوری نظر آئے نا فیل کے اینڈ پہ ہی ہوگی ظاہر ہے. فیل کے یہ ہمیشہ اینڈ پہ ہی آتی ہیں ضمیر اٹیچ پروناؤن، اسم کے ساتھ، ہوں. حرف جر کے ساتھ، فیل کے ساتھ، یہ اینڈ پہ ہی آتی ہیں. ٹھیک ہے، انا وغیرہ ٹھیک. کے ساتھ، لا اللہ کے ساتھ، یہ اینڈ پہ ہی یوز ہوتی ہیں لفظ کے ساتھ. فیل کے ساتھ اینڈ پہ ضمیر جو آئے اور وہ جو ہے، اب آپ یہ نہیں کہنا کہ یہ مضاف بن رہا ہے تو یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، یہ نہیں کہنا، یہ فیل ہے، فیل کبھی مضاف نہیں بنتا. تو یہ فیل ہے، اس کے اندر فائل ہے اور یہ مفعول ہے، اور یہ ساری ضمیریں دیکھیں پوری پوری نظر آ رہی ہیں. صحیح ہے. اور یہ جی. ہوں. لیفٹ ہینڈ والی ضمیریں ہیں. ان میں سے کچھ رائٹ ہینڈ میں بھی مشترک ہوتی ہیں، جیسے ہننا ہے، ہما ہے، اور یہاں پہ بھی ہما ہے، اور کچھ ضمیریں جو ہے نا وہ رائٹ ہینڈ میں بھی ہوتی ہیں، جیسے ہاں تین ہی ضمیریں ہوتی ہیں. ایک ہما ہوتی ہے جو دونوں میں مشترک ہوتی ہیں، ادھر بھی تھی اور ادھر بھی جی. ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جب وہ ہاں جی. فعل کے ساتھ ہما لگے گی تو وہ صرف الف آئے گی نا، ہے نا، ہاں ہوں. ہے نا، جیسے دربا دربا ہے نا، تو دربا جی. میں جی. صرف الف یوز ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ دربتا ہو جائے گا نا، جب دربت آتا ہے تو ہاں. دربتا ہو جائے. تو یہ ہما ضمیر اور ہم ضمیر اور یہ ہننا ضمیر، یہ تین ضمیریں دونوں کالم اگر آپ دیکھیں ضمیروں کے تو دونوں میں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب یہ فائل کے طور پہ آئیں گی تو صرف ان کا کیا ہوگا، ہم میں کیا ہوگا، وہ ہوگا، ہے نا. ہم کی جگہ جب فائل بنتی ہے تو وہ ہوں. واو ہوتی ہے نا. واو ضمیر. ہاں، اور ہننا میں کیا ہوتی ہے، جی. صرف نون ہوتی ہے. اور ہما میں ہوں. کیا ہوتی ہے، الف ہوتی ہے. اسی طرح باقی ضمیریں بھی. الف. تو وہ ایک ٹیل ہی آ رہی ہوتی ہے ضمیر کی، یا اس کی جگہ کچھ آ رہا ہوتا ہے. تو لیکن جب مفعول بنتی ہیں آپ کو آپ پہچاننی ہو کہ اچھا بھائی دو ضمیریں آ رہی ہیں، اس میں سے فائل کیا ہے، جیسے خلق نہ ہوں یا خلق نہ ہم یا خلق نہ کم، تو آپ پہچاننا ہو کہ اس میں کون سی ضمیر فائل ہے تو کون سی مفعول ہے، تو کیسے پہچانیں گے؟ جو پہلے ہوگی وہ فائل ہوگا، جب بعد میں. ہاں ہاں، جب دونوں ضمیریں ہی ہوتی ہیں نا تو پھر ترتیب صحیح رہتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں. سیکوینس صحیح رہتا ہے، پہلے فعل پھر فائل پھر مفعول. تو آخر میں جو ہوں. ضمیر، اور وہ پوری ضمیر ہے، کم، ہے نا، کم پوری ضمیر جی. آ رہی ہے، یا ہوم لگائیں گے تو وہ بھی پوری آ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، جی. تو جب پوری ضمیر آ رہی ہو، پوری بول بول کے بتا رہی ہو کہ میں کون سی ضمیر ہوں، وہ والی مفعول بنتی ہے، اینڈ پہ لگی ہوتی ہے. تو اگر دونوں اس کی اب جو ہوتی ہے نا ترتیب، وہ کیا ہوتی ہے، ایک ترتیب تو یہ ہوتی ہے حامد نے محمود کو مارا، فعل ٹھیک. فعل اور فاعل اور مفعول. تو یہ کیا ہے ہوں. آپ کا ایک ترتیب، یہ ہے کہ فاعل ہی اسم ظاہر ہے، فاعل ہی کیا ہے، مفعول ہے، اسم ظاہر ہی مفعول ہے، صحیح. دونوں اسم ظاہر ہیں. اب اس میں کیا ہے، اس میں دونوں ہی ضمیریں ہیں. تو یہ دوسرے اس والا دوسرا ہو گیا پیٹرن، اور یہ پہلا والا ہو گیا. صحیح. پہلے میں دونوں اسم ظاہر ہیں، فاعل اور مفعول دونوں، اس میں دونوں ہی ضمیر ہیں، فاعل بھی اور مفعول بھی. ہوں. تیسرا کیا ٹھیک. ہوگا، تیسرا یہ والا ہوگا، دربہو والا، دربہما ہوں. والا. اس میں اس میں بھی کیا ہے، اس میں بھی آپ کی دونوں ضمیریں ہی ہیں نا، تو یہ والا دوسرا نہیں ہاں. ہوگا. یہ ہاں یہ دوسرا والا ہے، یہ جو پیٹرن بنا ہوا ہے یہ دوسرا والا ہے. ٹھیک ہے، اب تیسرا والا ٹھیک. کون سا ہوگا، اس میں بھی آپ دیکھیں سیکوینس صحیح ہے نا، پہلے فعل ہے، اس کے اندر ہی فاعل ہے یا جو بھی ہے، اور یہ کیا ہے، مفعول ہے. تیسرا پیٹرن جو بنے گا وہ ہمارا بنے گا، اس میں آپ کا فائل جو ہے وہ اسم ظاہر ہوگا، اور ضمیر جو نہیں، ضمیر نہیں ابھی آپ کا ایک تو فعل ہوگا، دربا ہی کر لیتے ہیں یہیں سے، دربا، ہوں. اور دربا فعل کر لیا. ابھی آپ نے اس کا فائل لانا ہے،
ٹھیک ہے، اور وہ کیا لانا ہے آپ نے؟ فائل آپ نے لانا ہے اسم ظاہر. اگر اس حامدن. نہیں حامد نہیں نہیں حامدن نہیں، ایک سیکنڈ. فائل نہیں، فائل جو ہے وہ ضمیر لے آئے. دربنا، ایسا ہی ہوگا نا، دربنا. فائل آپ جی، لے پھر وہ آئے. ہاں، فائل لے آئے ضمیر. ٹھیک ہے، دربنا. اور مفعول لے آئے اسم ظاہر. تو بنائے اچھا، دربنا، ہم حامدن نے مارا حامدن. 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 ہم نے حامد کو مارا. یہ تیسرا پیٹرن بن گیا. اب اس میں کیا ہے، اس میں بھی سیکوینس چینج نہیں ہوا. پہلے آپ کا فعل ہے، پھر فاعل ہے، پھر مفعول ہے. اس میں دونوں اسم ظاہر تھے، اس والے میں دونوں ضمیریں ہیں. ٹھیک ہے، فاعل بھی یہ والے میں، یہ والا بھی دیکھ لیں. اور یہ ضربہ ہو، یہ بھی وہی چیز ہے، اس نے اس کو مارا. اس نے اس کو مارا، وہی چیز ہے نا جو اوپر ہے یہاں پہ. صحیح ہے. تو دوسرا والا یہ ہو گیا کہ فاعل بھی اسم ضمیر ہے اور مفعول بھی اسم ضمیر ہے. تیسرا کیا ہے کہ اس میں فاعل آپ کا ضمیر ہے لیکن مفعول اسم ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اب چوتھا والا جو ہے وہ اس کا الٹ کر دیں گے. اب ہم یہ جو مفعول ہے یہ ضمیر لائیں گے، اور فاعل جو ہے وہ حامد لائیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم کیا کریں گے، جو مفعول ہے وہ ضمیر لائیں گے تو اس کو پہلے فعل کے ساتھ جوڑ دیں گے. اس کو دربا، ضربہ بولیں بولیں، دربا ہو ضربہ حامدن. حامد. اب فاعل اسم ظاہر ہے تو وہ والی یہ ضمیر یوز نہیں ہوگی اندر والی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ہے. تو یہ ہے چوتھا والا. یہ چار پیٹرن آپ کو ملیں گے، قرآن مجید میں بھی ملیں گے، اور یہاں پہ بھی ہم بنائیں گے آگے جا کے، ترجمہ کریں گے نا جب اردو سے عربی میں. تو وہ اس طرح کے چار بنیں گے. یا تو دونوں ہی اسم ظاہر ہوں گے، یا دونوں ہی ضمیریں ہوں گی، فاعل بھی اور مفعول بھی. میں فاعل اور مفعول کی بات کر رہی ہوں جو فعل کے بعد آتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اسم فاعل اور اسم مفعول کی بات نہیں کر رہی ابھی. اس کو بھول جائیں جو میں نے بتایا تھا. ٹھیک ہے، اس کو بھول جائیں ابھی. اچھا، اب اس کا دو ہو گئے. اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ والا ہے، دربہ، اس نے اس کو مارا. یہ والا 1 2 دو ہو گئے. تیسرا والا دربنا حامدن، فاعل آپ مفعول آپ کا اسم ظاہر ہے. اب یہاں پہ اگلے والے میں فاعل اسم ظاہر ہے اور جو مفعول ہے وہ ضمیر ہے. اب اس میں آپ کا سیکوینس چینج ہو گیا. پہلے فعل ہے، پھر مفعول پھر مفعول ہے، اور آگے فاعل ہے. فاعل. تو یہ چاروں آپ کو ملیں گے طریقے جملہ بنانے کے. تو جب یہ والا، اب دیکھیں ہمیشہ کیا ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے نا. صحیح ہے. اگر اس کو آپ ایسے ہی رکھیں گے، فرض کریں کہ پہلے فعل رکھیں اور پھر فاعل لے آئیں، درب حامدن کر دیں، اور پھر کیا ہوگا، مفعول ضمیر آ رہا ہے نا. جی تو اس کا کیا کریں گے پھر؟ وہ ادھر الگ پڑی رہے گی ادھر، ہے نا. جی وہ ضمیر یہاں پہ کبھی دیکھی آپ نے اکیلی پڑی ہو، نہیں. مفعول کی ضمیر؟ اس کو ہم جا کے پہلے فعل کے ساتھ اٹیچ کریں گے، پھر بعد میں سیکوینس چینج کر دیں گے. صحیح ہے، سمجھ آ گیا. کا ترجمہ کیا ہوگا چوتھے والے کوئی ترجمے میں فرق فورتھ نہیں والے ہے. پیٹرن کا؟ ضربہ حامدن. ہاں، دربا. ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ترجمے میں نہ پہلے والے میں فرق پڑا، نہ دوسرے والے میں، تیسرے والے میں. اب اس میں دیکھیں آپ، دربنا حامد دون، تو اس میں کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم نے مارا حامد کو. یہاں پر کیا ہے؟ حامد نے مارا اس کو. ٹھیک ہے نا، حامد نے مارا اس کو. حامد فاعل ہے. تو بس ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے. ترجمہ جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آتا. تو یہ ساری گردان آپ کی ہے. ٹھیک ہے، دربہ ہننا. یہ پہلے والے تین سیغے جو ہیں یہ فاعل تو ہوا 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 ہی آ رہا ہے سب میں، لیکن یہ والے پہلے تین سیغے جو ہیں منصوب ضمیر کے ہاں جی، غائب کے ہو سیغے ہیں، ہما ہو اور یہ مونس کے غائب کی سیغے ہیں. پھر یہ آپ کے مخاطب کے، لیکن یہ فی مفعول ہما. بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہ بھی ہے. اب یہاں سے پڑھے، میں اس کو نہیں کرا رہی، یہ آپ نے خود ہی کرنا ہے. ترجمہ کرنا مشکل ہے. اس نے مارا تجھ ایک لڑکی کو، ہے نا. سب جی ترجمہ کر لیں گے نا، مشکل تو نہیں کسی کو. اس نے نہیں. مارا تم سب عورتوں کو، سب مونس کو. اس نے مارا دو مونس کو، تم دو مونس کو.
तुम एक मुअन्नस को, उसने मारा तुम एक सही। मुअन्नस को। तो अभी यहाँ से पढ़े, कौन पढ़ रहा था? या मुतकल्लिम के मफूल आने की सूरत या में मुतकल्लिम, जी जी पढ़े। या मुतकल्लिम के मफूल आने की सूरत में या मुतकल्लिम की माँ कबल कसरा डिमांड पूरी करने के लिए फेल और या मुतकल्लिम के दरमियान एक नून लाया जाता है जिसे नून विकाया कहते हैं। फेल चूंकि या मुतकल्लिम की जेर वाली डिमांड पूरी नहीं करता लिहाजा इस नून विकाया को जेर दे दी जाती है। अब क्या खास बात पता चली कि जो इस्म होता है ना वो क्या करता है, डिमांड पूरी कर देता है। या को हमेशा अपने से पहले जेर चाहिए, ठीक है। इस्म जो होगा वो उसकी डिमांड पूरी कर देगा, ठीक है। जैसे किताब है ना, अब किताब पे पेश आनी है ना, जी किताबू है ना। अब ये चाहती है कि मुझे ये मजाक बन रहा है, किताबा तो नहीं हो सकता, किताबी भी नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे तो कुछ है ही नहीं ना चेंज करने वाला, तो मजाक पे पेश ही आएगी। तो किताबू प्लस या, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसकी डिमांड है जेर, तो ये कहता है ठीक है मैं तुम्हारी डिमांड पूरी कर दूंगा, तो ये इसके अपने लास्ट वाले लेटर के नीचे जेर लगा लेता है, ठीक है। तो ये किताबी हो जाता है ना, आपको पता है ना, नूने विकाया की जरूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन फेल जो है ना उसकी डिमांड नहीं पूरी करता, वो कहता है मेरे नीचे जेर नहीं आ सकती। आपको पता है ना फेल के नीचे कभी जेर नहीं आती, नहीं। कभी भी नहीं आती। अगर आ रही है तो आ रही है, तो इसका मतलब आगे से या गिरा हुआ है, ठीक जी है। मसलन फरहबूनी आता है ना कुरान में, नून बिकाया के नीचे जेर है, तो इसका मतलब है ये जेर बता रही है कि आगे से या गिरी, या गिरी हुई है। ये फरहबूनी था, इस तरह था, लेकिन ये जब या गिर गई तो ये नून जेर वाली जो है ये बड़ी हो गई यहाँ पे, तो ये वाला है। तो कुरान में इस तरह की बहुत मिसाल है कि फेल के नीचे जेर आती है, एंड पे नून के नीचे। वो नून जमा की नून नहीं होती, उसके नीचे जेर होती है। जमा की नून होगी तो जबर ही आएगी। अगर नून के नीचे जेर आ रही है ना कहीं, तो वो नूने विकाया होगी फेल के एंड में, नून के नीचे जेर आएगी। नून के नीचे जेर वैसे मुसन्ना की अलामत है ना, लेकिन ये नूने विकाया की भी अलामत है। फेल के आखिर में नूने विकाया लगा के फिर या लगाते हैं ना, तो वो या गिरा देते हैं और ये रहने देते हैं, तो इसको बड़ा कर देते हैं छोटी नून को। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फेल उसकी डिमांड नहीं पूरी करता, जेर वाली डिमांड पूरी नहीं करता, लिहाजा इस नूने विकाया को जेर दी जाती है। नूने विकाया लगाने का मकसद क्या होता है, बताए कोई? बचाने वाला, अलग करने वाला में। विकाया का मतलब है बचाना, वॉक या रूट वर्ड से, है ना, बचना जी बचाना है ना। हम्म, अब आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने क्या सवाल किया मैम, था कि, मैम मैंने बताया ना आपको। तो वो तो आपने मीनिंग बताया ना, बचना बचाया, वो हाँ तो तो वो मीनिंग अलग, वो जो मफऊल होता है ना उसको अलग कर देता है फेल से। नहीं, वो नूने बिकाया जो है वो या की जेर वाली डिमांड को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। और दूसरी बात जो है कि जेर फेल भी बच जाता है, उसको भी जेर नहीं लगती, है ना। जी फेल के नीचे जेर, वरना क्या होगा, आपका फेल के नीचे जेर आ जाएगा। अगर आप ऐसे ही या लगा देंगे ना और पीछे फेल है, और आप इसको दरबा नहीं करना है ना, दरबा और या है ना, उसने मारा, जैसे यहाँ पे नीचे आ रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। फर्ज करें आप बीच में ये नहीं लगाते और आप दरबा लगाते हैं, और आप सीधा सीधा या लगा देते हैं। अब या को चाहिए जेर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला तो नहीं चलेगा ना, इसको तो जेर चाहिए, तो ये आपके फेल के नीचे जेर आ जाएगी। तो जब आप फेल को जेर से बचाना चाहते हैं तो फिर आप नूने बिकाया लगाते हैं, फेल को जेर से बचाने वाली नून। अब ये जेर जो आपने यहाँ लगाया वो उस नून के नीचे आ जाएगा और फेल खुश रहेगा, वरना फेल नाराज हो जाएगा, वो कहेगा मेरे नीचे क्यों जेर लगा दी, मेरे नीचे। उसकी डिमांड नहीं पूरी करता ना, इसम कर देता है, ऊपर जबर हो तब भी जेर बना देता है, उसके ऊपर फेल के ऊपर पेश आ रही हो तब भी वो जेर बना देता है।
اور اگر فعل کے نیچے اسم کے نیچے زیر آ رہی ہے تو وہ تو زیر ہی ہے نا، پھر چینج کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ پھر یہاں پہ ضربنا، اس کا ترجمہ کریں، ادھر سے نہیں ضرب، دیکھنا۔ ضربنی کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے مارا مجھے، مجھے مجھے مارا، نون وقایا کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جی یا کا ترجمہ مجھ کو یا مجھے، اور ضربہ کا مطلب ہوا ضمیر اس کے اندر ہی فاعل ہے۔ اگر جی اسم ظاہر فاعل آئے گا تو پھر اس کے آگے آ جائے گا ضربنی حامدن، حامد۔ اب یہ جملہ بھی صحیح ہے نا، اور یہ بھی صحیح جی ہے۔ اس میں آپ کا فاعل ہوا ہے، اس میں باہر لگا دیا، تو اس صح، نے مارا۔ اب یہاں پہ کہیں گے حامد نے مارا مجھ کو، مجھے، اور ویسے کیا کہیں گے؟ اس نے مارا مجھ کو۔ تو جب یہ نہیں ہوتا، اسم ظاہر نہیں ہوتا، تو اندر والی ضمیر کو فاعل بنا لیتے ہیں، دو سیغوں میں صرف، پہلے اور چوتھے میں۔ اب اس کا ترجمہ کریں۔ اس نے مارا ہم کو، ہم کو، اس نے مارا ہم کو، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہاں پہ میں سکون لگا دوں تو پھر کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ ہم نے مارا اس، ہم نے مارا، ہم نے مارا، صرف ہم نے مارا۔ اب اگر آپ نے مفعول لگانا ہے تو آپ کو آگے لگانا پڑے گا، جی ضربنا، ضربناہ، جی 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 ٹھیک ہے؟ اگر صرف ضرب نہ ضمیر سے پہلے سکون ہو تو مفعول آگے لانا پڑے گا، ضرورت ہوئی تو، ٹھیک ہے؟ ہر جی فعل کو تو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی نا، تو جس کو ضرورت ہے اس کا مفعول پھر آگے لانا پڑے گا، اگر یہاں نہ ضمیر سے پہلے سکون ہے تو، ٹھیک ہے؟ اگر اس سے پہلے زبر لگی ہے تو پھر اس کو ہوا ضمیر کو باہر نکالیں گے، اس کو بنائیں گے فاعل، اور اس کو بنائیں گے۔ اب آپ اس کا ترجمہ جو ہے نا ہم نے مارا نہیں کر سکتے، غلط ہو جائے گا۔ اس نے مارا، ہم دو مذکر یا مؤنث کو، ٹھیک ہے؟ اس نے جی مارا ہوا ضمیر فاعل ہے، اور ہم دو مذکر یا مؤنث کو، نا ضمیر دو ہی دو بھی ہو سکتے ہیں، اور ہم سب، دیکھیں سب بھی لکھا ہوا ہے اور دو بھی لکھا ہوا ہے، تو دربنا کا صیغہ دو کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جی مثنیٰ کے لیے بھی یہی ہے، دیکھیں دو بھی لکھا ہوا ہے اور سب بھی لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے دربنا دربنا، ایسی ہوتی ہے نا گردان، جی پوری گردان ماضی کے اگر کریں تو آخر میں آ کے دربتو، دربنا اور دربنا دو دفعہ آتا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، فعل ماضی کے جمع مذکر کے پڑھیں اس کو۔ فعل ماضی کے جمع مذکر غائب کے صیغے کے بعد اگر ضمیر بطور مفعول آئے تو جمع مذکر غائب کے صیغے کے آخر میں آنے والا الف لکھنے میں نہیں آتا۔ اچھا اب اس کا مطلب بتائیں مجھے، کیا مطلب ہے اس کا؟ فی آ، الماضی کے جمع مذکر غائب کے صیغے میں، اب پہلے جمع میں جائیں، مذکر اور غائب کے صیغے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جی کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ مثلا ضربا سے ہی کون سا صیغہ بنے گا؟ جمع دربو، مذکر، دربو، دربو بنے تیسرا، گا، ٹھیک ہے؟ جی ابھی دربو آپ نے لکھ لیا، اب وہ کیا ہم، کہہ رہے ہیں؟ یہ دربو اس طرح لکھا جاتا ہے نا، الف بھی لگایا ہم، جاتا ہے۔ اگر جی ضمیر بطور مفعول آئے، ٹھیک ہے، ہم، تو وہ جی جمع مذکر غائب کے صیغے، اب اس کے آگے مفعول ضمیر لانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی یہ تو فاعل ہے نا، یہ وہ تو ہاں فاعل ہے نا۔ جی ابھی اس کے آگے ہم نے لانی ہے مفعول کی ضمیر، کوئی بھی لے آئیں، ٹھیک ہے؟ چاہے ہو لے آئیں، ہما لے آئیں، کوئی بھی ضمیر لے آئیں، ہم لے آئیں، تو کیا کریں گے آپ؟ اس الف کو گرائیں گے، الف کو گرا کے وہ ضمیر لگائیں گے، ایسے نہیں لگائیں گے۔ مثلا جی آپ نے ہوئی لگانی ہے تو دربہ ہو کر دیں گے، صحیح ہے؟ جی تو یہ آپ کا بن جائے گا دربو ہم بھی، جو بھی کرنا ہے۔ مفعول کی ضمیر جو لائیں گے نا، وہ پوری ضمیر ہوتی ہے، اور وہ لیفٹ ہینڈ والی ضمیر ہوتی ہے، آپ یہاں پہ انتا وغیرہ نہیں لگا سکتے، صحیح ہے؟ جی انا، انتا، یہ والی ضمیر لگائیں گے تو وہ تو دو دو فاعل ہو جائیں گے نا، وہ بھی فاعل ہے وہ بھی فاعل ہے، تو وہ نہیں لگاتے۔ تو پوری ضمیر جو آتی ہے وہ صرف مفعول کی آتی ہے، وہ جو باقی انا وغیرہ ہوتی ہیں وہ تو کی شکل میں آتی ہیں، تا کی شکل میں آتی ہیں، تو یہ ساری ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ آ گیا، جیسے انہوں نے بولا دربو حامد دن، تو لکھ سکتے ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟
दरबू। इसमें तो अलिफ अब लगा हुआ है, नहीं गिराया। जी ये ठीक है। ये ठीक है क्योंकि मेम यहाँ पे इसम जाहिर उन्होंने मफूल आ रहा है। जी लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर जमीर बतौर मफूल आए तो फिर अलिफ को गिराते हैं। बात समझ आ गई यहाँ पे? ये जो आपकी जी मैम। असाइनमेंट अभी आई है ना, 32 नंबर के जो टेस्ट आया, उसमें सारे ये सवाल हैं। तो उसको बार बार करें ताकि ये चीजें मल्टीपल चॉइस वाला भी करें और दूसरा वाला भी करें। ठीक है, ताकि अच्छा आपको अच्छा। सारी बातें अच्छी तरह क्लियर हो जाए। सही है। जी मैम। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर लिया करें, समझ ना आए तो। ठीक है, क्वेश्चन से मुझे ये पता चलता है कि अच्छा भाई आप लोगों को समझ आ रहा है। अच्छा, आगे पढ़ें। फेल माजी के जमा मुजक्कर हाजिर होने के सेगे के बाद अगर जमीर बतौर मफूल आए तो जमा मुजक्कर हाजिर के सेगे के आखिर में वाला तुम आने वाला तुम 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 जो होता है वो क्या बन जाता है? तुमू बन तुम जाता है। में तब्दील हो जाता है। हाँ, अब इसका मतलब बताएं मुझे, क्या फिल कह माजी रहे के हो? फिल माजी की जमा तुम। मुजक्कर गायब, मुजक्कर हाजिर के सीगे में, ये आता ही जी हाजिर में, तुम आते ही हाजिर में, ठीक है ना। जी अंतुम असल में अंतुम जमीर होती है ना, लेकिन तुम ही लगाते हैं ना माजी में। दरब जी तुम, है ना। जी जी तो जी दरब तुम, अब ये तुम जो है इसके आगे, अगर ये तो फाइल है ना तुम, तो आगे अगर मफूल की वाली जमीर लानी है, जी तो अगर तुम मफूल में। की जमीर लगानी है, आखिर में आने वाला तुम जो, अगर आप जमीर लगाएंगे बतौर मफूल, तो ये तुम जो होगा वो तुमू में पहले चेंज करेंगे फिर जमीर लगाएंगे। जी जी ठीक है। तुमको अगर हम्म, जमीर लगानी है तो उसमें क्या बताया था कि अलिफ गिराना है। गायब के सीगे में, हाजिर के सीगे में तुम जमीर आ रही है। ठीक है। अब जब तक पेश नहीं लगाएंगे तो आगे पढ़ ही नहीं सकते ना मिला के। नहीं। सुकून के साथ कैसे पढ़ेंगे मुझे बताएं? अगर आप सुकून ही रहने देंगे तो सुकून किसको पेश में चेंज करना है? ये मीम का जो सुकून है इसको आपने पेश में चेंज किया, तुम को तुमू बनाया, और फिर आगे वो साकना भी लगाई, तुमू, अकरर तुमू हम। हम्म, ठीक है ना। या कुरान मजीद भरा पड़ा है ऐसे मिसालों से। अब बस आपने जब भी, वही आपकी इबादत है। और वो 100 नफल रात जाग जाग के पढ़ने से भी ज्यादा अच्छी इबादत है कि आप कुरान मजीद के अल्फाज पे गौर करें। ठीक है। लफ्जों जी को देखें कि अच्छा भाई हमने कौन कौन से कायदा सीख लिया है। अब आपकी जब ये जमीरें आएंगी तो खुद बोल के बताएंगे कि अकरार तो मुंह हु आ रहा है। ठीक है। तुम सब ने इकरार किया उसका। अच्छा, अब इसमें क्या है? अभी इसकी मिसालें देख लें, जैसे दरब तुम। अब यहाँ पे तो ये तुमू नहीं हुआ ना, हम्म, साकिन को पेश में बदली की है। क्यों नहीं किया? क्योंकि आगे ये मिलाना होता। ही नहीं है। जी क्योंकि आगे मिलाना ही नहीं है आपने। और ये जमीर भी नहीं है। जमीर भी नहीं है। ठीक है। हामिद की जगह जमीर लाएंगे तो फिर ये वाला काम होगा। ठीक है। जरा जमीर को जोड़ना है ना साथ, इसका पार्ट बनाना है। हम्म, सही है। अगर आप दरब तुम के आगे जमीर हु लगा देंगे तो वो उसका पार्ट नहीं बनेंगी। उसको दरब तुमू हु करना है, वो भी लगाना है। और ये वो फाइल नहीं है, ये याद रखें। ये लिखने का तरीका है, ये वो फाइल नहीं है। इसमें फाइल क्या है मुझे बताएं? ज- इस वाले में तर्जमा करें। जमा मुजक्कर हाजिर जर- का सीखा है ना मैम, 9th वाला। हाँ, तो इसमें तुम फाइल सभी, तुम है ना, अंतुम है ना। जी तुम। तुम ये वो सभी नहीं, अंतुम। फाइल वो को फाइल नहीं समझना। नहीं तुम। तुम फाइल है। जो जमीर पहले आ रही है ना वो फाइल है, अंतुम फाइल है। वो क्या है? वो तो उसको आगे, ये जमीर आ गई है इसलिए हमने वो लगाई है। ये हो हाँ जमीर वो लगाई है, और पहले पेश भी लगाया मीम पे। यहाँ पे कुछ नहीं किया। सही है। जी सही। हम्म। अगर यहाँ पे आ जाए अलवलदा, वलदुन होता है ना, तो अलवलदा लगा दें यहाँ पे, अब क्या होगा मुझे बताएं? अलवलदा को मैंने क्या बनाया? मफूल बनाया। जरब तुमुल वलदा। तुमने मारा लड़के को।
लड़के को। अब क्या होगा? जमीर आई जरब तो तुम। ये जमीर मफूल है, तब तो वो भी लगा और मीम पे पेश भी आई। जब ये अच्छा, होगा तो फिर क्या होगा? पीछे दरब तुम लगाएं, जोड़ें, जरब तुमुल वालदा। सिर्फ पेश आएगी। अलिफ जो है वो हमजा वसली हाँ, गिर वो जाएगा। वो गिर जाएगा। ठीक है ना, वो गिर जाएगा। तो अगर ठीक है। सिर्फ, अगर इस अलिफ लाम वाला इसम हो, मिलाना तो है ना, यहाँ तो मिलाना ही नहीं है, तो हमने कुछ भी नहीं किया ना, टच ही नहीं किया। यहाँ पे मिलाना था अल वलद के साथ, तो फिर हम सिर्फ पेश देंगे। वो क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसम जाहिर फाइल आ रहा था, इसम जाहिर मफूल आ रहा था। यहाँ पे मफूल जब जमीर आएगी ना, वो यही बता रहे हैं कि जब जमीर जो है वो बतौर मफूल आएगी तो इसको तुमू कर देंगे। अब कुरान मजीद से आपने मिसालें निकालनी है। ठीक है। जब भी जमीर जो होगी उसके ऊपर साकिन होगी, जैसे कुम की जमीर भी साकिन होती है ना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उन्होंने तुम बताई है, क्योंकि कुम तो आखिर में होती है, उसको तो मिलाना ही नहीं होता ना, वो तो आखिर में होती है, उसको आगे तो मिलाना ही नहीं होता, मफूल की जमीर होती है, लेकिन तुम को मिलाना होता है मफूल की जमीर के साथ, तो इसलिए हम ये करें। बात समझ आ रही है ना? मुश्किल तो नहीं है? शाइन। सही। अच्छा, आगे पढ़े। जुमला फेलिया में, फाइल अगर जाहिर हो और मफूल इसमें जमीर हो तो जुमले फेलिया की नॉर्मल तरतीब बदल जाती है और हाँ, अब मफूल ये वाला जो फाइल। है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो ये कौन सी वाली हालत होगी, कौन सा वाला पैटर्न बनेगा? जब जुमला फेलिया में फाइल अगर इसम जाहिर हो और मफूल इसम जमीर हो, तो जुमला फेलिया की नॉर्मल नॉर्मल हालत जो होती है, वो तरतीब जो होती है, किस में बदलती है? कौन से वाले में? मैंने ऊपर बताया था ना कि पहले जी। क्या आता है। 4 नंबर। हाँ, दरब। नंबर 4। 4 नंबर वाले में, जी। उसी में तरतीब बदलती है। पहले वाले 3 में तरतीब फेल फाइल मफूल ही रहती है। ठीक है। अब देखें इस ठीक है। वाले में भी, ये क्या है? मफूल इसम जाहिर है ना, तो फेल फाइल और मफूल आ मफूल। रहे हैं, तो इसमें भी नहीं बदली हुई तरतीब। ठीक है। तरतीब किस में बदली होती है? जब आपका यहाँ पर तो हामिद दुन हो, फाइल इसम जाहिर हो, और यहाँ पर आपकी जमीर जो है मफूल की यहाँ पे आ रही मफूल। हो, मफूल की जमीर आ रही है और इसम जाहिर फाइल आ रहा हो। तो यही वो बता रहे हैं, जब फाइल इसम जाहिर हो और मफूल इसम जमीर हो, तो जुमला फेलिया की नॉर्मल तरतीब बदल जाती है, और मफूल फाइल से पहले ही फेल के साथ मुतसिल होकर आ जाता है। सही है। हम्म। यही बताया था ना मैंने ऊपर। 4 तरतीब बताई थी, एक में तो दोनों इसम जाहिर ही है, फाइल भी और मफूल में, दूसरे में दोनों जमीर है, उसने उसको मारा। ठीक है। हम्म। तीसरे वाले में क्या था? तीसरे वाले में ये वाली चीज थी, ये नंबर थ्री पैटर्न है। नंबर 4 पैटर्न में क्या होता है कि यहाँ पर इसम जाहिर फाइल होता है और मफूल की जमीर आ रही होती है, तो वो यहाँ पे पहले ही जोड़ देते हैं। तो ये वही वाला बता रहे हैं। अच्छा, अब देखें आप, ये हमने सारे बता दिए अभी आपको। ठीक है। हामिद जी। ने उसको मारा, हामिद ने तुझको मारा, हामिद ने फाइल है, उसको मारा। अब ये इसी की तो मिसालें दे रहे हैं आपके, कि फाइल तो इसम जाहिर है, लेकिन मफूल की जमीर जो है वो, अटेश। हाँ, मफूल बतौर जमीर आ रहा है। ये सारे हम्म। मफूल हैं, ये बतौर जमीर आ रहे हैं, तो फिर अगर फाइल इसम जाहिर हो और जमीर मफूल बन के आ रही हो, तो उसको पहले ही फेल के साथ जोड़ो। हम्म। यहाँ पे उसको मारा तो ये जमीर मफूल बन रही है ना, तुझको मारा तो जमीर मफूल बन रही है ना, जी। मुझे मारा तो जमीर मफूल बन रही है ना, फाइल तो इसम जाहिर है, हामिद ने, हामिद ने। तो ये 4 नंबर वाला पैटर्न, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले ही बता देती हूँ स्टूडेंट को, आगे आने से पहले मुझे पता होता है आगे क्या आ रहा है, तो मैं पहले ही बता देती हूँ, ताकि जब वहां पे पहुंचे तो चीजें समझ में आए फिर। मैम इसमें ये आखिरी वाला देखिए कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा है? बस अगर आप मुझे कहेंगे जी तर्जमा करो, हामिद ने मुझे मारा, तो हम्म। मैं कहूंगी जरबनी, जरबनी दरब, हामिद। अगर ये जरबनी दरब बोलूंगी। नहीं होता तो तब आप बोलती ना। हाँ तो ये
زیادہ چینج نہیں لگے گا، ضربنی حامدن یعنی کہ مجھے حامد نے مارا. اب اس کا ترجمہ یہ انہوں نے لکھا ہے ضربنی حامدن، ہم، اچھا یعنی کہ یہ، دونوں طریقے. اچھا ضربہ فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ مفعول ہے اور یہ فاعل ہے، صحیح ہے، فاعل ہوں یہ ہے. اب ضرب آپ کہہ رہی ہیں کہ ضرب نہیں ہونا چاہیے، یہی کہہ رہی مجھے ہے نا یہی آپ؟ لگ رہا ہے. ہاں اچھا ضربنی. ضربنی جو ہوتا ہے نا اس میں اسم زائد فاعل نہیں آتا، اچھا. کیونکہ وہ کون سا سیگا بنتا ہے چھٹے سیگے سے، چھٹے سیگے سے، بلکہ پہلے اور چوتھے سیگے میں صرف اسم زائد فاعل آتا ہے. تو اسم زائد فاعل لانا ہے تو آپ کو پہلا، یہ مذکر ہے تو مذکر کا ہی سیگا لائیں گے نا، یہ سارے ہی مذکر ہاں ہے اس لیے پہلا ہی سیگا ہے. اگر یہاں پہلے سیگا غلطی ہے. ہے تو یہاں اوپر بھی غلطی ہونی چاہیے نا پھر، اگر یہاں ادھر صرف، مونس ہوتا ہے تو ادھر ضربت ہو جاتا. ہاں درب نہیں، ہاں دربت ہوتا، دربت اچھا ادھر نی، فاطمہ ہاں لکھا ہوتا. ہاں دربت نی مریم، مریم میں. چوتھا اچھا. سیگا آتا، کیونکہ انہی پہلے اور چوتھے ضربتنی. سیگے میں ہی آپ کا اسم ظاہر فاعل آتا ہے. ابھی یہ پتہ ہے آپ نے کیا کر دیا یہاں پہ، جب آپ نے یہ لگا دیا نا تو درب ہاں نی حامد دونوں ہو گیا. اب اس میں کیا ہے، آپ نے یہ آپ کا، فرض کریں کہ یہ حامد نہیں ہے، فرض کریں یہ اسم ظاہر فاعل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی ظاہرہ ضمیر فاعل آئے گی نا، صحیح ہے. اچھا ٹھیک تو ہے. کون سی ضمیر لائیں گی تو بتائیں؟ میں نے تو نہیں مارا، حامد نے مجھے مارا ہے تو نہیں حامد کو ہٹا فائل دے، کو حامد. اچھا. ہاں ڈوور میں ہوں، میں نے کیا ہے ہوا. کام. ڈور آپ نہیں ہیں، وہ تو منصوب کی ضمیر ہے، آپ کیسے ڈور ہو سکتی ہیں؟ وہ تو منصوب کی ضمیر ہے، مفعول کی ضمیر تھوڑی ڈور بنتی ہے، ہوں ٹھیک ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ صحیح لکھا ہوا، غلط نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. دیکھیں چھٹے سیغے سے آپ کا، یہ پہلا سیغہ ہے، ٹھیک ہے، چھٹے سیغے سے آپ کا سکون شروع ہوتا ہے اور وہ ہاں جی تھرو اور سارا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے. چھٹے سیغے میں تو فاعل جو ہوتا ہے وہ ضمیر ہی بنتی ہے، اسم ظاہر نہیں آ سکتا پھر. تو یہ صحیح ٹھیک ہے. لکھا ہوتا ہے. تو جب بھی آپ اسم صحیح. ظاہر فاعل دیکھیں نا تو پھر آپ کا صیغہ فعل کا پہلے ہی آئے گا، ورنہ پتہ ہے کیا ہوگا، اور مذکر ہوگا تو مذکر آئے گا، مؤنث ورنہ دو فاعل بن جائیں گے. اگر آپ پہلے اور چوتھے سیغے کے بغیر کوئی سیغہ لگاتی ہیں نا اور اسم ظاہر فاعل بھی لے آتی ہیں تو پھر آپ کے دو فاعل بن جائیں گے. اس لیے آپ کو پہلے ہی یہی سیغہ لانا پڑے گا تاکہ اس کی آپ ضمیر یوز ہی نہ کریں ایز اے فاعل. ٹھیک. ٹھیک. جب بھی اسم ظاہر فاعل آئے گا دربا یا دربت آئے گا نا فعل، تو یہ تو مفعول بن رہے ہیں نا ساری ضمیریں. حامد نے اس کو مارا، مارا کیا ہے، دربا ہے، ٹھیک ہے. حامد نے ہوں، تو حامد اینڈ پہ چلا جائے گا کیونکہ مفعول جو ہے وہ اس کو ضمیر بن رہی ہے تو اس کو پہلے لگا دیں گے. یہاں ٹھیک ہے. تجھ کو، تجھ مذکر کو تو کہا، تجھ لڑکی کو ہوتا تو کی ہو جاتا ہے نا، صحیح ہے. صحیح ہے. اس تجھ لڑکی کو حامد نے مارا. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ضربنی ہم، حامد. حامد نے نی یعنی کہ مجھے مارا. ہاں حامد نے مارا نا، مجھے مارا. ہوں. اب اس میں یہ نون وقایا اب ضربہ فعل ہے. اب ہاں جی. جب آپ کا اسم ظاہر فاعل آیا نا تو اب ضربہ والی ضمیر یوز نہیں کریں گے. جب بھی ہوں. اسم ظاہر فاعل آئے گا سیغہ ضربہ یا ضربت آئے گا. فاعل کچھ بھی ہو سکتا ہے، واحد بھی ہو سکتا ہے، مثنیٰ جمع جتنی ایکسرسائز کریں گے، جتنی چیزیں کریں گے نا قرآن میں پریکٹس کریں گے، اتنی آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اگلا پڑھیں. اچھا اگر اس میں ہوتا ہے مجھے مجھے دو لڑکوں نے مارا بنائیں. تو پھر ہوگا ضرب ضربنی ولدانی. دو لڑکوں نے مارا، ہاں ہاں تو ولدان، ولدانی. ہاں ولدن اور الولدانی ہوگا، میں نے بتایا نا الولدانی ہوگا. میں نے بولا جب بھی آپ مفعول بنائیں یا فاعل بنائیں سوتا الف لام ضرور لگائیں. اگر علم ہوگا اگر، الولدانی ہو گیا ہم، ڈوور ہمارا. ہاں ڈور ہو گیا، اور یہ والی اب شروع میں میں نے یہ پیر لگایا دورابا، ضربہ، اور یہ کیا ہے، مفعول ہے نا. اور مجھے مارا ہے تو نہیں ضربنی ہم، ضربنی الولدانی. بس ٹھیک ہے، صحیح. صحیح ہے. جی. اچھا بعض اوقات جملہ فعلیہ میں پڑھیں
فعل فاعل اور مفعول کے علاوہ بھی کچھ اجزاء ہوتے ہیں، انہیں متعلق فعل کہا جاتا ہے۔ یہ فعل لازم ہونے کی متعلق والا لفظ پہلے کہاں پڑا ہے؟ متعلق متعلق ایک اور متعلق خبر بھی ہوتا ہے نا؟ جی متعلق خبر، ہاں جی متعلق فعل متعلق خبر۔ ہاں، جملہ فعلیہ میں متعلق فعل ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ میں متعلق خبر ہوتا ہے، ٹھیک ٹھیک ہے؟ ہے اور متعلق جو ہوتا ہے ٹھیک ہمیشہ جار مجرور ہوتا ہے یا ظرف ہوتا ہے، وہی ہوں متعلق بنتے ہیں، صحیح ہے؟ فعل اگر لازم ہاں، بعض اوقات جملہ فعلیہ میں فعل فاعل اور مفعول کے علاوہ یعنی تینوں چیزیں بھی آ رہی ہیں، کچھ ہوں اجزاء ہوتے ہیں متعلق فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ ٹھیک فعل ہے کی ڈیٹیل بتانے کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کچھ ان کے ڈیٹیل بارے میں۔ تو کچھ ڈیٹیل تو آپ کا وہ بنا دیتے ہیں نا، فائل بتا دیتا ہے، کچھ مفعول بتا دیتا ہے، کچھ جو ہوتا ہے متعلق بتا دیتا ہے۔ فعل ٹھیک ہے لازم ہونے کی صورت میں انہیں فائل کے بعد، لازم اور فعل ہوگا تو مفعول ہوگا ہی نہیں نا، ہاں جی تو فائل کے بعد ٹھیک ہی لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ہے فعل متعدی ہونے کی صورت میں مفعول کے بعد لایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ فعل لازم ہے، مفعول نہیں آ رہا ہاں ہے اس جی کا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے تو جب بھی فوراً لے آئیں گے۔ مفعول موجود نہ ہو تو وہ فعل لازم ہوتا ہے۔ جلس ٹھیک ہے زیدن، علل زید کرسی، بیٹھا، اب یہ کیا ہے؟ مفعول تو نہیں بن سکتا نا، ہاں جی علل مفعول کرسی اعلیٰ حرف جر۔ مفعول تو اس کو چاہیے ہی نہیں نا، تو یہ والا ان کے کیا پھر متعلق فعل متعلق کے فعل ہو جائے۔ دخلت جی فاطمہ تو فی البیتی، بیتی، فاطمہ گھر میں داخل ہوئی، ٹھیک۔ داخل ہوئی، تو ذهب ان کو ابراہیم، متعلق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہم، اچھا، صحیح، ذهب ابراہیم من المسجد الى البیت، مسجد الی البیت، یہ فاعل ہو گیا، تو اور یہ فعل کون سا ہے؟ ہاں جی لازم ہے، لازم یہ ہے، فعل ہو گیا یہ بھی لازم ہے، اس میں لازم، بھی مفعول نہیں آیا، یہ تو سارے لازم، اس کو مفعول کبھی نہیں بنانا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ کیونکہ ٹھیک یہ ہے پتہ ہے مفعول کیوں نہیں بن سکتے؟ کیونکہ یہ جو فعل ہیں ایسے فعل ہیں کہ ان کو آگے یہ چاہیے ہوتا ہے، جیسے لک ان، اور میں نے بتایا تھا نا صلہ چاہیے ہوتا ہے، پریپوزیشن چاہیے جی ہوتا ہے، تو اس کی وجہ جی سے جو ان کا مفعول ہوتا ہے نا وہ مجرور ہو جاتا ہے، ٹھیک ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے پھر متعلق بن جاتے ہیں، مفعول نہیں بنتے۔ جلس ٹھیک ہے زید الکرسی، یا نہیں آیا، علل، الکرسی یا نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ الل ٹھیک کرسی یہ آیا کیونکہ اللہ چاہیے، کسی چیز کے اوپر بیٹھا جاتا ہے نا، جلسہ اللہ، داخلہ ہاں فی کسی چیز کے اندر جی داخل ہوا جاتا ہے، ہوں داخلہ فی، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ فی تو ٹھیک لانا ہی نا، تو اس لیے وہ مجرور ہو جائے۔ ٹھیک اب ہے ذہب ابراہیم، گیا ابراہیم، کہاں سے؟ من المسجد، ہاں، ذہب الہ ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، طرف جانا، لیکن من المسجدی یہ بھی متعلق ہو جائے گا اور یہ بھی متعلق ہو جائے گا کیونکہ فعل لازم ہے، یہ دونوں متعلق کے فعل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے یعنی یہاں سے وہاں گیا نا، مسجد، پہلے مسجد گیا، پھر کہاں گیا؟ گھر گیا۔ گھر گیا، دربا اسامہ تو ابراہیم بالصوت، اب یہ فعل جو ہے اس کو مفعول کی ضرورت ہے کیونکہ اس نے مارا ہوتا ہے نا ترجمہ، جی وہ گیا، وہ داخل ہوا، وہ بیٹھا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ان کا اکیلے ترجمہ کریں، زید فاطمہ کو ابراہیم کو نہ ملائیں، اس کا ترجمہ کریں تو سب میں وہ آ رہا ہے، اگر وہ ترجمہ آ رہا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ لازم فعل ہوتا ہے، اور ٹھیک اگر اس نے ترجمہ آ رہا ہو تو اس کو مفعول بھی آگے چاہیے ہوتا ہے، ہوں متعدی۔ ابھی آپ کے ٹیسٹ 32 میں آیا ہے نا، لازم فعل اور متعدی فعل، ہاں جی لازم فعل کیا ہوتا ہے؟ جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاں جی انٹرانزیٹو، ٹھیک ہے؟ اور متعدی کیا ٹھیک ہوتا ہے؟ متعدی لکھنا آتا ہے سب کو؟ جی میم تے عین دال یا میم عین تے متعدی، دال متعدی، متعدی، ہاں یہ غلط لکھتی ہے میں نے، عین بعد غلط میں، ہوتا عین ہے، بعد میم میں، تے عین عین دال دال، یا متعدی، متعدی، پر بیٹھا ہے شاید یہاں پر یہ بھی آئے گی، متعدی، ہاں جی تادیہ سے ہے نا، تادیہ، تادیہ ہوتا ہے
यानी वही जो आप कह रहे जैसे हैं उर्दू में होता है ना, मुतअद्दी बीमारियां होती हैं। बिल्कुल वही मतलब। कंटेजियस, कंटेजियस, चिपकने वाली। लेकिन हर हाँ लफ्ज किसी न किसी उसका रूट वर्ड निकाल के उसका बाप बनाया करे, ठीक है। ठीक है। अब ये देखें, इसमें इसमें शुरू में मीम आता है। जिस लफ्ज के शुरू में मीम आ जाए ना, वो ज्यादातर बाप जो होता है मजीद फी से होता है, हाँ जी। ज्यादातर, ठीक है ना। वो उधर चला जाता है, जैसे मुतादी भी जो है ये मजीद फी से। अच्छा, दरबा उसामा तो इब्राहिमा, ये मफूल बन जाएगा, जबर के साथ आ रहा है, और ये क्या बन जाएगा, बिसौती कोड़े के सही। साथ मारा, तो ये क्या बन जाएगा, ये फेल। मुतालिक है। कारबा। मुतालिक ये फेल बनता है, मुतअल्लिक़ फाइल या फेल। मफूल नहीं बनता। सही है। ठीक है। दौराबा का। अच्छा, अब जुमला फेलिया में मुरक्कबात का इस्तेमाल। मुरक्कबात का इस्तेमाल। मुरक्कबात ठीक। जुमला फेलिया में, तो मुरक्कबात कौन से मुरक्कबात होंगे, नाकिस या ताम। ये नाकिस ही होगी। नाकिस ही होंगे, ताम कैसे हो सकते हैं। जुमला हाँ। फेलिया में नाकिस मुरक्कबात चार होते हैं, मुरक्कब जारी, और मुरक्कब जारी का तो हमने पढ़ ही लिया ना, हाँ है जी, ना। मुरक्कब जारी। वो तो मुतालिक बन के आ गए, बाकी रह गए तीन और, इशारी, इजाफी। इशारी इशारी। और जाफी और और तौसीफी। तौसीफी, ठीक है ना। अब ये दोनों फाइल के तौर पे भी आ सकते हैं और मफूल के तौर पे भी आ सकते हम्म। हैं। तो फाइल अगर बन रहे हैं तो फाइल का इराब किससे पहचाना जाएगा। फाइल का हम उसके मुजाफ से। फाइल का इराब मुरकब इजाफी होगा तो उसके मुजाफ से, ठीक है। और हाँ मुरकब जी, तौसीफी होगा तो कहाँ से पहचानेंगे, मफूल का तो इराब हम या फाइल का इराब। हम उसके मौसूफ से। मौसूफ से। मौसूफ से। और मुरकब इशारी होगा तो वो मुशारे तो ने जैसे। मुशार से। मुशा मुशार हाँ। का देखें, अगर जबर आ रही है तो मफूल बन जाएगा, अगर मरफू है तो फाइल बन जाएगा, ठीक हम्म। है। ठीक सही है। है। मुरकब शारी वो तो हाजा ही होता है ना, उसपे तो नहीं पता चलेगा, आगे वाला जो उसको फॉलो कर रहा है ना, अगर ये मरफू होगा तो ये भी मरफू होगा, ये मंसूब तो ये भी मंसूब, अगर ये किसी वजह से मजरूर हो गया तो ये भी मजरूर होगा। तो यहाँ से मुशार से आपका पता चलेगा। तो मुरकबात, सही। हाँ पढ़े, कौन पढ़ेगा अभी। बाज तबा हम्म जुमला फि'लिया में फाइल मुरक्कब की सूरत में इस्तेमाल होता है, तो हम्म कभी मफूल और कभी दोनों। हम्म मसलन हामिद का भाई खुश हुआ। फरिहा अखू हामदिन। अब इसमें हामदिन जो है ये मुरक्कब इजाफी है। और इसमें यहाँ अखू पर जो है ये पेश आ रही मुजाफ है। मुजाफ, हामदिन ये ठीक है। मुजाफ इलैह तो ये क्या बन जाएगा, फाइल बन जाएगा, फाइल, क्योंकि क्योंकि अखू ये जो है वो मरफू, मरफू है। हाँ अखू वाव से मरफू है, ठीक है। फाइल है ये। हाँ, अगर अखा होगा तो मफूल बनेगा, अखा हमें दिन होता है ना, तो ये देखें यहाँ हम्म। अखा आ रहा है ना, अब ये मरफू, हाँ ये फाइल नहीं बनेगा अभी, अभी ये हाँ मफूल जी। बनेगा। मफूल मफूल हो बनेगा जी, जाएगा। ठीक। तो दरबा ये ज़ैदुन वाव कह रहा, अखाहा। ये वाव और अलिफ कह रहा है और या कह रहा होता है, ठीक है। हम्म। अलिफ वाव या कह रहा होता है, अलिफ वाव और या। तो आगे देखें, दराबा जईदुन। अच्छा, यहाँ पे अखाहा। फाइल जो है बतौर मुरक्कब आ रहा है, क्योंकि ये फेल हम्म। कौन सा है, वो खुश हुआ, ये फेल लाजिम है। लाजिम। लाजिम है, वो का तर्जुमा है। दरबा उसने मारा, अब इसको मफूल की भी जरूरत होगी। हाँ हम्म। जी। दरबा ज़ैदुन हम्म, फाइल और अखा हामिदिन मफूल। मफूल, ठीक है, फाइल ये अखा जो मफूल। है ये मुजाफ है और ये हालत नसब में है। फाइल इसम जाहिर है, ठीक है ना। यहाँ भी मुरकब इजाफी की शक्ल में आ रहा है, इसम जाहिर ही है, जमीर तो नहीं है ना, हम्म। इसम जाहिर ही है। असल में फाइल तो यही है, ये तो मुदाफिल है, फाइल यही होता है, हम्म। इसलिए इसी का इराब भी चेंज होता है। दरबा सही। जईदुन अखा हामिदिन, तो ये मफूल बन गया। आगे क्या है, मस्जिद के इमाम ने मस्जिद के इमाम ने एक तवील खुतबा पढ़ा। हम्म, क़रअ इमामुल मस्जिदी खुतबतन तवीलतन। तो इसमें फाइल क्या है। अब इसमें पहले हमने देखना है, जो मरफू है वो फाइल होगा, क़रअ तो फेल हो जाएगा हमारा। हम्म, इमामुल मस्जिदी, इमामू हम्म, जो है वो मरफू है, तो
امام المسجدی مرکب اضافی ہمارا فائل ہو جائے گا. ہم، اور خطبتن جو ہے وہ ہمارا منصوب ہے، تو خطبتن طویلتن یہ یہ جو مفعول ہے بن. یہ مرکب توصیفی ہے، اور یہ ہمارا مفعول ہو جائے گا. چلیں ابھی آپ کا ٹیسٹ آ گیا. عظیم اللہ نے سچ کہا. سچ کہا ہاں. کیا ہے؟ فعل ہے. اور آگے صدقہ. عظیم صدقہ. اللہ نے سے پہلے جو آ رہا ہے نا مرکب، وہ آپ کا فائل بنے گا. جی جی. اچھا. ٹھیک ہے، سچ آپ کہا بنائیں اس کو. صدقہ. سچ کہا صدقہ ہو جائے گا. اور ہم، عظیم اللہ ہمارا فائل ہے، تو اس کو صدق مرکب توصیفی میں لے کر آئیں گے. ہم. صدق موصوف اللہ موصوف پہلے آئے العظیم. گا، صرف بعد میں آئے گا. اچھا. صدق اللہ العظیم. یہ نے سے پہلے آ رہا ہے تو فائل ہی بنے گا نا. اللہ جی جی. عظیم. العظیم. دونوں پہ الف لام لائیے، مرکب توصیفی بنائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صدق اللہ تو آپ بولتے ہی رہتے ہیں نا. صدق اللہ العلی صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. تیرے رب نے مدد کی. جی. اچھا، تیرا رب اس میں فائل ہوگا، تو اس میں ہوگا ربو کا. تیرا رب ہو جائے گا. مدد کی. اچھا، رب نے مدد کی. ناسارا. ناسارا ربو کا. تیرے رب نے مدد کی. مدد کی تیرے رب نے. یہ دیکھا کر اسم ظاہر فاعل آ رہا ہے یا ضمیر آ رہی ہے. تو اگر اسم ظاہر آ رہا ہے تو پھر ظاہر فعل واحد آئے گا نا، ہاں ہے نا. جی. ہاں جی. ناسارا نصرہ. ربو. ربو ربو کا. فائل. فائل بنانا ہے نا. ہاں جی. اس نے تو نہیں آ رہا نا. ربو کا. ربو کا ایک فائل بن رہا ہے. جی. ربو کا. تیرے رب نے مدد کی. محمود کے دونوں لڑکے بیمار ہو گئے. محمود اچھا. کے دونوں لڑکے بیمار ہو گئے. بیمار ہو گئے فعل ہے، اور محمود کے دونوں لڑکے. ماریزا. ماریزا مردہ. ہو گیا نا. ہم، ماریزا. ماریزا بیمار ہو گئے. ماریزا. مریدہ نہیں ماریزا. ہوتا، مرادہ ماریدا ہوتا علی. ہے. مرادہ. مریدہ نہیں ہوتا، مارا. مرادہ. مارا مرادہ. دواد علی تو. مرادہ یمردو. الولد محمود. ہاں. محمود کے دونوں لڑکے، تو کے آ رہا ہے نا تو مرکب اضافی بنے گا نا. یہاں پہ بھی مرکب. ٹھیک. تیرا میرا ہو تب بھی مرکب اضافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ولدانی محمود. ہم، مح- الولدہ. الولدہ. ولد مضاف الولدا بنانا نا. محمود. ہاں جی. الولدہ الولد. محمودن صرف ہوگا. یہ لکھیں گے یا یہ بھی لکھیں محمود. گے؟ الولدانی لکھ کے نون گرا دینا، آسان رہے گا. ٹھیک ہے. ورنہ آپ صرف یہ لکھ دیں گے تو یہ تو ٹھیک ہے. واحد ہے نا. یہ الف بتا ٹھیک رہا ہے. ہے کہ یہ مثنى الولدا ہے. الولدہ. محمود. اچھا یہ مضاف بنا رہے ہیں تو ال تو نہیں آئے گا نا. ہاں جی. مردا ولدا ہم، محمود. محمود. دن. دن. محمود دن. دن. دن ہو جائے صحیح. گا. ٹھیک ہے. مضاف ہے. محمود پہ اگر ہاں اگر زبر ڈالیں گے، دو زبر ڈالیں گے تو پھر اگے الف بھی ایڈ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. لیکن زیر اور ٹھیک ہے. پیش کے لیے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. صحیح ہے نا. تو ہوں. محمود. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ لوگوں لوگوں نے نے خطیب خطیب کا کا کلام کلام سنا. سنا. لوگوں نے سامع. خطیب سامع کا الناس. کلام سنا. سامع الناس. سمع الناس. خطبت. خطبت. خطبتو. خطبتو. خطیب. خطیب. خطبۃ خطیب. ٹھیک ہے نا. امام یا بھی لکھ. کلام. کلام بھی آ سکتا ہے. کلام سنا. یہی ہوگا. کلام خطیب. کلام خطیب. خطبۃ امام کر لینا. اچھا. خطبۃ کلام امام. 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 سامع الناس. الامامی بھی کر سکتی ہیں. خطبۃ الامامی. کسی کے پاس بک ہے پیچھے سے ٹھیک ہے. دیکھ لیں جواب. میرے پاس پڑھی ہے ہارڈ کاپی لیکن میں اب اٹھنا نہیں چاہ رہی ہوں.
اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا. رحمت کا دروازہ کھول دیا تو فوتی ہا فتح کیوں ہے بھائی؟ ابھی ہم نے فتح مجہول نہیں پڑھا. فتح فتح ابھی ہم نے فتح ٹھیک ہے. مجہول نہیں پڑھا، ٹھیک فتح ہے. فتح اللہ ہوں، فتح اللہ رحمتی ہی ہوں. بابا ہاں سوری دیکھیں، فتح اللہ بابا بابا دروازہ رحمتی ہی رحمتی، رحمتی، ٹھیک ہے نا. ہاں جی ٹھیک ہے. یہ پیچیدہ ہو جائے گا نا. ہوں، بابا رحمتی رحمتی ہی اپنی دیکھیں جب یہ بنا لیتے ہیں نا تو الٹا الٹا ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے کھولا اپنی رحمت کا دروازہ. دروازہ ٹھیک ہے. اس کی رحمت کا دروازہ تو نہیں بولیں گے نا، اپنی رحمت کا. بابا رحمتی، بابر بھی اس، ہاں لیکن اس کو پھر ہم نے مضاف بنانا ہے نا، یہ خیال رکھنا ہے الف لام نہیں لگانا جب مضاف بن رہا ہو. ٹھیک ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے ٹھیک. ہوگا. اچھا اگلا کیا ہے؟ اسکول کے اسکول کے چوکیدار. چوکیدار نے اسکول کا دروازہ کھولا. ہوں، اچھا فتح چوکیدار کس کو بولتے ہیں؟ چوکیدار کی نہیں آ رہی مجھے. جنہوں نے پہلے چوکیدار پڑھا کی ہوا بتا دیں. دیکھیں پہلے تو آپ نے فیل لگا لیا، کھولا، ٹھیک ہے. فتح اب پھر کس نے چوکیدار کھولا؟ آئے وہ گا. نے سے پہلے آئے گا، اسکول کے چوکیدار نے. ٹھیک ہے، اور کیا کھولا؟ وہ مفعول ہوگا، اسکول کا دروازہ، وہ بھی مرکب ہی بن رہا ہے. تو اسکول کا بواب المدرستی، بواب المدرسہ. بواب کیوں آئے گا؟ باپ کی من جمع باب نہیں ہے، یہ چوکیدار کو کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فتح بواب مدرستی فتح، اب یہ فائل بن گیا نا مدرستی. اسکول کے اچھا، چوکیدار ہاں. ٹھیک ہے. بواب المدرستی مدرستی، باب ال باب ال باب مدرستی المدرستی. اسکول مدرسہ ہی ہوتا ہے نا، اسکول تو نہیں ہاں لکھیں گے. جی باب المدرستی. اب کیا کھولا؟ ہاں بابل، ہوں ایک ہی دروازہ ہے نا، بابل مدرستی. ٹھیک ہے. یہ مفعول بن جائے گا، مدرستی. مدرستی ٹھیک یہ ہے گول تا ہے، مونس کی تا ہے، ٹھیک ہے. مدرسہ، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اسکول کے لڑکے نے کالج کے لڑکے کی مدد کی. اب یہ بنا. ناصرہ ہوں، مدد کی ہوں. اسکول کے لڑکے. اسکول کا لڑکا ہوگا ولدل. اسکول اور کالج کی کیا ہوگی؟ اسکول کو ولد ولد المدرستی ولد الجامعتی ہوں، ٹھیک ہے. نصرہ تو ولد المدرستی نصرہ، نصرہ، ولد ال یہاں سے دیکھیں نا، یہ والا اسکول کے لڑکے نے، کتنے لڑکے ہیں؟ ایک ہی لڑکا ہے نا. ہاں اردو جی میں تو ایک نصرہ ایک کو ولدو کاکی کی وجہ سے لڑکے ہوئے ہیں، لیکن ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ ولد المد ولدل، ولد یہاں پہ المدرسہ. ولد کے اوپر پیش آئے گی، ٹھیک ہے. ولد ہاں المدرستی، اب آئے گا ولد ول الجامعاتی. ولدل جامعتی. مشکل ہے. کلیاتی کلیا بھی تو ہوتا ہے نا. کلیا کالج کو نہیں بولتے نہیں نہیں، کلیاتی. کلی کلی وہ الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. اچھا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ولدل کالج ولدل جامعتی. جامعاتی ٹھیک ہے. ادھر والدو ہو گیا ادھر والدہ ہو گیا. یہ مفعول ہے، یہ فاعل ہے، دونوں مضاف بن رہے. اچھا، میرا ٹھیک دوست ہے. ہنسا، ہنسا، حسا داہکا. ضحکا 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 دہکا نہیں ہوتا، داہکا ہوتا ہے. ضحکا 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 یضحک ٹھیک ہے. ید حقو باپ سمیہ ہے نا. دہیکا یہ جو باڈی کے ضحکا ہوتے ہیں نا، یضحک. ایموشن جو ہوتے ہیں، یہ باپ سمیہ سے ہی ہوتے ہیں. فریحہ، داہکا، مریدہ. ٹھیک ہے نا. میرا دوست ہنسا، جمیلی جمیلی زمین، ہاں زمیلی. صدیقی بھی کہہ سکتے ہیں، زمیلی بھی صدیقی کہہ. بھی ہوتا ہے. صدیقی زمیلی
सदीकी और सिद्दीकी में फर्क होता है। सदीक अच्छा, होता है सदीक। दोस्त, और अच्छा, सिद्दीक होता है सच्चा। सच्चा। सिद्दीक होती है ठीक है, सच्चा। सच्चा। ठीक है, इसके सच नीचे बोलने वाला। जीर आएगी, जीर। हम्म, अच्छा, पढ़ना है थोड़ा और 15 मिनट। जी। फिल जी मैम। माजी, फिल माजी में, क्योंकि आगे रमजान आ रहा है ना, तो फिल माजी में ताकीद पैदा करना। ठीक है, मैं रमजान शुरू होने से पहले बंद कर दूंगी क्लासेस, ठीक है, यानी रमजान जी शुरू होने तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जी वो जो मैम। तफसीर वाली क्लास है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, उसमें हम ग्रामर की ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे। और ये आपके टेस्ट वो वेस्ट, जुमे को होगी। ये टेस्ट जुमे भी को बोलेंगे। शायद आपके बंद हो जाएंगे, या मेरा मुझे नहीं पता, इसका भी हमने डिसाइड नहीं किया क्या करेंगे, आज कर लेंगे इंशाल्लाह डिसाइड। फिल माजी पर हर्फ कद के दाखिल होने से या तो उसमें ताकीद और फिल वाक़या होने और का मफहूम पैदा क्या होता हो? है। माजी के पर कद आए तो क्या होता है? मुजारे पे भी कद आता हाँ जी। है ना। जी। और मुजारे पे आए या माजी पे आए, आता ताकीद के लिए ही है। हम्म। लेकिन मुजारे पे करीब आएगा, के मायने मुजारे पे में। आएगा तो एक फर्क और भी होगा। हम्म। मुजारे का फिर तर्जुमा हम मुस्तकबिल के लिए नहीं कर सकते, हाल के लिए करेंगे, हाल ठीक के लिए करेंगे। दोनों बातें लिख लें, काम आएंगे। माजी पे है। कद आता है तो वो तर्जुमे में क्या कर देता है का मानी लाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे है ना, कद अलिमा कुल्लू नासिन मशरबा, तहकीक या बिलाशुबा, इंडीड, श्योरली, ठीक है, इंग्लिश में मीनिंग है। आलिमा जान लिया, फिल माजी है, ये फाइल बन जाएगा और ये मफूल बन जाएगा। सही है। कद किस लिए आया है? श्योरली, ताकीद। इंडीड, श्योरिटी, श्योरिटी। इंडीड, हाँ श्योरली, इंडीड, तहकीक भी बोलते हैं, है ना। हम्म। और बिलाशुबा भी जी। बोल सकते हैं, वो आसान है थोड़ा, है ना। हम्म। तो ठीक है। बिलाशुबा या जो भी करना चाहे, तो जान लिया हर आदमी ने, हर आदमी ने। यहाँ पर उन्नास जो है जमा है, किसकी जमा है? अन्नास, नास की। नास, नास लोगों की, इंसान की जमा है। इंसान की जमा। हम्म। उन्नासिन हर इंसान ने, या हर जो भी है। हम्म। मशरबहुम अपना घाट, पीने, पानी पे, मशरबम पीने की जगह। पीने की जगह। मशरब क्या है? ये जबर आ रही है, ये जर्फ है। मशरब। पानी पीने की जगह, टाइम तो नहीं है ना, हम्म। जगह है। जी। तो घाट कह लेना, घाट भी जगह ही होती है, पानी पाठ, पीने हाँ का जी। घाट। कद हबिता अमलहू, अब देखे ना, ये वाला अमलू। देखे, कद समी अल्लाहु, तहकीक अल्लाह ने सुन ली। हम्म। माजी करीब के मानी पैदा होते हैं, था के मानी नहीं होंगे, माजी के होंगे, वो भी करीब के होंगे। सुन लिया है, हम्म। ठीक है ना। जी वैसे तो जुमला फेलिया में क्या होता है का तर्जुमा जुमला इसमिया में आता है ना। जी। लेकिन अगर फिल माजी पे कद आ जाए तो उसमें भी है का तर्जुमा आता है। कद हबिता, तहकीक जाया हो गए उनके अमाल, अमाल। उसका अमल, ठीक है। तो कभी है उसका आ अमल। सकता है, कभी जरूर। जुमला फेलिया में जरूरी नहीं होता कि है आए, ठीक है ना, है जरूरी ठीक नहीं है। होता। लेकिन ये माजी करीब जो है ना कद लगने से, उसमें फिर आपका था का मीनिंग नहीं आएगा। वैसे तो माजी का मतलब था होता है ना, हाँ जी। जी। लेकिन इस कद लगने से उसका माजी का तर्जुमा जो है माजी करीब में हो जाता है। सुन लिया अल्लाह ने, हम्म। सुन लिया है अल्लाह ने, यानी सुन लिया अल्लाह ने, यानी अब हबिता अमलहू, तो ये होता है। अच्छा, कभी मजीद ताकीद के लिए भी कद पर लाम भी दाखिल हो जाता है, लकद भी आ जाता है। तो हम्म। इसकी मिसालें भी हैं ना, लकद खलकनल इंसान फी अहसन, लकद हम्म। नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन। अब इसको हम्म। देखें, ये आपका फेल, और तो इसका जरा करें, एनालिसिस करें इसका। लाम जो लक़द है ना, में ला। लाम हरफु ताकीद है। लाम जबर वाला होना वो हमेशा नास। हरफु ताकीद ही होता दी है। है। कद क्या ठीक है? है। वो भी हरफु ताकीद ही है, हाँ जी। डबल ताकीद आ गई ना। खलकना। जी। खलकना ये फाइल है, इसमें ना की जमीर जो है वो मरफू है और ये मुत्तसिल है। फाइल है। खलकना।
گردان میں آتا ہے نا، ہاں جی، گردان کا 14واں سیگا ہے یہ۔ 14واں سیغہ ہے۔ گردان میں جتنے بھی سیغے ہوتے ہیں ان میں چھٹے سیغے سے ضمیر سے پہلے سکون آ جاتا ہے، جی سارے سیغوں میں اینڈ تک 14ویں تک، ٹھیک ہے نا؟ آگے ہاں، الانسانہ جو ہے وہ منصوب ہے تو یہ مفعول ہے، ہوں، اور فی احسنی تقویم یہ مرکب جاری ہے، ہوں، اور یہ متعلق فعل ہو جائے گا خلق کے۔ جار مجرور جوڑ کے یہ متعلق خلق کا ہو جائے گا اور یہ مفعول بنے گا، خلق فعل کو مفعول چاہیے۔ اس کے بعد لقد نصرکم اللہ ببدر۔ فعل، ٹھیک ہے نا؟ حرف جی تاکید، ٹھیک ہے، یہ مفعول حرف ہے، اسم نہیں حرف ہے، ٹھیک ہے؟ نصر فعل فعل ہے، قوم کیا بنے گا؟ مفعول مفعول۔ مفعول بن جائے گا، مفعول دیکھا ابھی ضمیر۔ ابھی قوم کی ضمیر آئی نا، سکون والی ہے نا، آئی ہے نا؟ ہاں ایک تو یہ فعل کے اینڈ پر آتی ہے، مفعول بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر اسم آگے جو اسم آ رہا ہے ملانا ہے وہ الف لام والا ہو تو اس کو پیش دے کے ملاتے ہیں، پیش دے کے ملا دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک اور ضمیر مفعول کی آ رہی ہے فرض کرے تو پھر اس کو بھی کیا کریں گے؟ کمو کریں گے، ہاں جیسے اچھا، تمو کیا تھا ویسے کمو کر دیں۔ عموم کا۔ اچھا بھی اچھا، بدرن کیا ہے؟ بدر کے مقام پر، بدر کے مقام اللہ پہ یہ فاعل ہے اس میں یہ متعلق ہو جائے گا ناصرہ کے۔ ہاں یہ متعلق ہوگا۔ اچھا اس میں لقد کیا؟ ضربنا فائل، للناس في هذا القرآن من كل مثل۔ یہ بھی متعلق ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہاں جی، متعلق من ہے۔ كل مثل في یہ آپ هذا کا القرآن یہ کون سا مرکب ہے؟ اشاری۔ اشاری۔ اور یہ والا بالکل ہی مسئلہ كل مثل یہ تو مرکب اضافی ہے۔ اچھا دیکھو، لڑکا ڈر گیا ہے، پانی پی لیا ہے، یہ سب کے لیے ماضی، ماضی قریب کا جب ہے دیکھے نا آخر میں آ رہا ہے پھر جملہ فعلیہ میں تو پھر قد لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، قد لگا کے باقی ماضی کا جملہ بنا دینا ماضی کا جملہ بناتے ہیں۔ فریقل ولد، فری کا ڈرنے کے در معنی میں آ رہا ہے یہاں پہ، یہ بھی دیکھیں ایموشن ہی ہے نا، تو باپ سامیہ آیا ہے۔ سامیہ، ٹھیک۔ شربنا، شربنا اللبن، ٹھیک ہے۔ مفعول کے اوپر بھی الف لام آ رہا ہے، یہ بھی مرفوع آ رہا ہے، فاعل بھی مرفوع آ رہا ہے۔ اچھا یہاں پہ فاعل اسم ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ جی، شربنا یہاں پر یہ فائل ہو خالی جائے گا۔ یہ دیکھا سمیہ سے جو آتے ہیں نا یہ لازم ہوتے ہیں زیادہ تر، وہ خوش ہوا، جی وہ بیمار ہوا، وہ ڈر گیا، ہے نا، تو یہ فاعل سے ہی پورے ہو جاتے ہیں لازم۔ شریبہ جو ٹھیک، ہے اس کو مفعول بھی چاہیے، دیکھیں مفعول بھی آ رہا ہے، اگر ہم نہیں لگائیں گے تو پھر میننگ پورا نہیں ہوگا نا۔ ہم نے پی لیا، کیا پیا ہے بھائی وہ بھی بتانا پڑے گا، اللہ بنا، تو اس میں آپ کا کیا ہے؟ مفعول جو ہے اسم ظاہر آ رہا ہے، مفعول، اور فائل جو ہے وہ ضمیر آ رہی ہے۔ یہ کون سا والا پیٹرن ہے؟ فرسٹ سیکنڈ تک، فورتھ کون سا والا ہے یہ؟ تین بتائے تھے نا، چار بتائے تھے پیٹرن، بتائیں یہ کون سا؟ دوسرا والا ہے نا وہ؟ دیکھیں نا پہلے کیا آ رہا ہے؟ فعل آ رہا ہے، پھر فائل آ رہا ہے، اور پھر مفعول، سیکوینس تو چینج ہی مفعول نہیں ہوا، جی مفعول پھر مفعول آ رہا ہے، سیکوینس چینج نہیں ہوا۔ اللہ پہلے والے دو میں بھی سیکوینس چینج نہیں ہوتا، چاہے دونوں جو ہیں اسم ظاہر فاعل ہو، اسم ظاہر ہی مفعول ہو، اس میں بھی فعل فاعل مفعول، پھر دوسرا والا جو نمبر 2 ہے اس میں پھر دونوں ضمیریں آ جاتی ہیں، اس نے اس کو مارا، ہے نا، دونوں ہی ضمیریں، ٹھیک، دونوں ہی اسم ظاہر، یہ تو پہلا ہوں، دوسرا ہو گیا نا، تو یہ تیسرا ہی ہوگا نا۔ ہاں جی، چوتھے والے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ مفعول جو ہوتا ہے یہ ضمیر بن جاتا ہے اور اس کو پھر فاعل اسم ظاہر ہوتا ہے، تو اس کو ہم یہاں لگاتے ہیں اور مفعول کی ضمیر کو پہلے جوڑ دیتے ہیں لا کے فعل کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ چوتھا والا ہے جس میں سیکوینس چینج ہوتا ہے، اس میں ہاں جی۔ سیکوینس چینج نہیں ہوا۔ قد طلعت الشمس، اب اس میں بھی کیا ہے؟ آپ اس کا میں بھی فائل ہی سورج، آ رہا ہے اس سے۔ فعل طلعت، فاعل طلعت جو ہے طلع وہ چوتھا سی۔ طلعت الشمس، یہ فائل ہو گیا،
हाँ और जी, ये क्या है आपका, फेल हो गया। ये चौथा सीगा और फेल हो गया, तो यहाँ और पे जेर उसको मिलाना। जेर क्यों आ रही है यहाँ पे? मिलाने ये के दो लिए। मिलाने के लिए। मुतमरिका अला, किनैन की वजह से हमने इनको मिलाना था, तो जेर के साथ मिलाते हैं। तो यहाँ पे मोनस क्यों आ रहा है? क्योंकि शम्स जो मैम है वो शम्स समाई की मौला वजह से। समाई मोनस मैम है, या फिर आप मुतफर मुतफर गैर हकीकी मोनस भी कह सकते हैं ना। जी। मैम अच्छा, मुतफरिक में से है ना। अच्छा। हाँ, मुतफरकस मुनस बियास। जैद इम्तिहान में पास हो गया। قد नजह जैदुन, नजह फेल, जैदुन फाइल मरफू जाहिर, फिल इम्तिहानी मुतल्लिक फेल नजह। अच्छा, तो ये मैंने बताया था कि रूफ हल्की में से कोई आ जाए तो बाप फतहा होता है। फतहा, जी। नजा यनजाऊ, यंजहू, यनजहू, ठीक है। ठीक। मुसलमान मुअन्नस ने मुसीबत पर सब्र किया। قد सबरतिल मुस्लिमतु अलल मुसीबती, सबरत, ये कर चौथा सीगा हो जाएगा। कर लिया है, कर ली। यानी रिसेंटली किया है, माजी करीब में हम्म, किया है तो माजी, लेकिन ठीक। एक माजी होता है ना, माजी की भी किस्में होती हैं। माजी हम्म, इस्तमरारी भी होता है ना। हाँ जी, जो जारी होते हैं वो काना के साथ आई थिंक आता है। हाँ, वो उसमें ये होता है कि वो काम हो माजी में मुसलसल होता रहा है। हाँ, तो वो आगे फिर मैं कंटिन्यूस। खाता हूँ। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, अभी मिक्स अप ना करें। जी, तो ये आपका फेल ठीक है। हो गया पूरा, और ये फाइल हो गया। सबरत, फाइल जब भी लाएंगे इसम ज़ाहिर अलिफ लाम के साथ लाएंगे। सही। और अल अलल मुस्लिमा, मुसीबती क्या है, ये आपके मुतालिक हो। मुतल्लिक फेल सबरा। सबरत, इसमें भी मफूल नहीं आ रहा, सबरा के साथ भी। हाँ जी, ये फेल लाजिम। सबरा यसबिरु, मैंने अपने ठीक। दोस्त की मदद की, मैंने अपने दोस्त की। मदद की, नसरनी हम्म, जमीली, जमीली, सॉरी सदीकी, मैम नसर नसरनी तो। मैंने सॉरी। फाइल भी जमीर है, और अपने दोस्त की अच्छा, हम मफूल इसम जाहिर है। माजी का करेंगे। हाँ जी, नसर तू आएगा, ठीक है, नसर तू हम्म, सदीकी। हम्म, फाइल इसम जमीर है तो नसरतु लाएंगे, ठीक है। और अपने दोस्त की तो वो क्या हो जाएगा, सद्दीकी हो सदीकी। जाएगा। हमारे रब ने हम अगर मैंने ए इसमें कहना हमारे, हो कद, हम्म, ए हमारा रब, अगर इसमें कद लगा देंगे तो मैंने अपने दोस्त की मदद की है, ऐसे हो जाएगा तर्जुमा। नहीं, अभी भी कद लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला तो नहीं कुछ कद लगाएं। चले ऐसे ही कर लें, ठीक हाँ है। जी, इसमें है ही। मैं भी चलो अगले ठीक वाले है। में कहें। कद तब आता है जब ठीक है, उसमें थोड़ा वो एम्फिसिस हो, सही है। ठीक है ना। अच्छा, ठीक। इसको ऐसे ही बना, ए हमारे रब, रब, क्या होगा, रब्बाना, रब्बाना, रब्बू ना नहीं लिखना, रब्बाना। रब्बा, या भी रब्बाना। या भी लिखने की जरूरत नहीं है, रब्बाना। ये जबर जो है ना, ये कमी पूरी कर रहे हैं या की। तो रब्बाना, हमने अपनी, ज़लम जलमना, अनफुसकुम, कुम, तुम्हारे जानों पे, सॉरी अनफुसा, अनफुसना। सॉरी अपनी जानों पे जुल्म किए ना। अनफुसा ना। अनफुसना। ये तो वो है ना, दुआ है ना, रब्बाना जलमना हाँ जी, वो अनफुसना। मिक्स हो गई थी ना, वो मिक्स हो गई थी। अल्लाह ने अन हमारी मदद की। अल्लाह ने अब हमारी। लेकिन पहले आप इसमें देखें, फाइल भी इसम जाहिर है, और मफूल आपका हाँ, क्या है, जमीर है। ये वाली मैं बात कर रही थी, फाइल इसम जाहिर हो और मफूल जमीर हो, तो फिर आपका चौथा नंबर वाला पैटर्न बनेगा, ठीक है। मदद की नसरना कि, अल्लाह। ना, नसर नल्लाहु, हाँ, नसर नल्लाहु, ऐसे होगा। नहीं, इसको जमीर को पहले नसर, ला के जोड़ेंगे ना। नसर ना, हमारी मदद की, अल्लाह, अल्लाह ने। हमारी नसरना, नसरना हाँ होगा या जी। नसरना होगा। नसरना हुआ तो फिर हुआ जमीर बन जाएगी ना फाइल। तो हाँ, नसरना, नसरा, हमने यस, मदद तो नहीं की ना, नहीं नहीं, अल्लाह ने मदद की है, तो फिर नसरा। हमारी इसमें मदद देखिए, की। जबर फाइल आएगी ना। फाइल जब इसम जाहिर आता है ना, तो हमेशा फेल का सीगा जो है वो वाहिद लाया जाता है, ठीक है, नसरा। नसरा। अब अल्लाह हु आगे चला जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आएगा कलम। क्योंकि यहाँ मफूल की जमीर लगानी है, हमारी। नाहनु, नहीं नाहनु कैसे हो? ना। ना ही आएगा, नसरना, ना ही। नसरना, मदद की ठीक है। हमारी, ठीक है, अल्लाह ने। ये ना मफूल सर, की अब इसको हाँ, मिलाएंगे तो। ये मफूल की जमीर कब बनती है? जब इससे पहले जबर होती है। जब इससे पहले ना सुकून होता सर है तो ना फाइल। ना। अगर ठीक है। नसर ना कर देंगे तो ना दो ना, फाइल हो जाएंगे, ये भी फाइल, ये भी फाइल। ठीक सही है। है। तो इसको जब भी ना आपका सर इसम ना, जाहिद ठीक फाइल है। आ रहा हो ना, इसम जाहिद फाइल आ रहा हो, तो फिर आपने जी। पहला सीगा यूज करना। तूने उसको मारा, अब दोनों जो है वो क्या हो गए? जमीरें हो गई। अब ये कौन सा तीसरे नंबर हम्म। वाला आ रहा है? ठीक है। ज़रबा, ज़रबा का। अरबी में ज्वाद नहीं होता। अच्छा आपकी तो तजवीज की टीचर ने आपको ज्वाद पढ़ाया। अरबी वाले कहते हैं हमारी जुबान में ज्वाद नहीं होता, द्वाद होता है। लेकिन हमारे वो फिर पता है क्या नुक्ता निकालते हैं? वो कहते हैं मिडल में कर लो, मिडल में। हाँ जी। जैसे आप पढ़ रही है ना, वो हमारे मौलवी जो उनको आदत पड़ी होती है ना ज्वाद पढ़नी, कहते हैं मिडल वाला ज्वालिन पढ़ते नहीं है? हाँ जी, वो ना दौद है ना वो जौद है, उसके दरमियान में। हाँ, उसके दरमियान में। तो वो जो है अरब कहते हैं ये भी नहीं होना चाहिए। आप मौलवियों को, वहां के कारियों को सुने, वो हाँ जी। दौद ही पढ़ते हैं, वाला हाँ जी, सब द्वालिन। दौद पढ़ते सब वो कहते हैं अरब में ज्वाद नहीं होता। हैं। ये फारसी में और उर्दू में होता है। तूने उसको मारा, क्या हो जाएगा? दरबहू। दरबता। अब यहाँ पे क्या होगा? ये तूने मारा तो हू। छठा सीगा हो गया ना। छठे हम्म। सीगे में क्या होता है? छठे सीगे के बाद वाले सीगे में ये सीगा जो होता है साकिन हो जाता है, दरबता आपके हूँ। साथ दरबता हू। दरबता हो जाएगा। अब तूने मारा उसको, हो गया ना, दोनों ही। हम्म। जब दोनों ही जमीरें होती हैं तो सीक्वेंस चेंज नहीं होता। ठीक है। फेल, सही। फाइल, मफूल। लेकिन जब इसम जाहिर फाइल होता है तो जमीर, जमीर मफूल होती है तो उसको पहले अटैच कर देते हैं। तो इस तरह सीक्वेंस जो होता हम्म। है फेल, मफूल, फाइल हो जाता है। अब इतनी बार मैंने रिपीट किया है। तुम सब हम्म। मुअन्नस ने उस मुजक्कर की मदद की, मदद की क्या हो जाएगा? मुअन्नस। तुम नसर, सब ने, मुअन्नस ने, औरतें हैं करने वाली, नसर 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 उस नसर। मुजक्कर की मदद नसर की, तो तुमा, ये नसर, नसर तुन्ना। हम्म, और उस मुजक्कर की मदद की। तुम तो सब वो ने मदद की, नसर तुन्ना। हु, हु आ जाएगा। वो आप कैसे लगाएंगे? हु हुमा हुम। अच्छा, नसर, हु तो है। तुम नसर सब तुन्ना हु। ने, ये फाइल बनेगा तो ये तो यही नसर तुन्ना ही आएगा ना। ठीक है। हम्म। उस मुजक्कर की मदद की, तो हु हू लगा तुन्ना हु। दे। इसमें भी हु। दोनों जमीरें ही आ नसर रही है ना, ये तुन्ना। भी और वो भी। ठीक है, तुन्ना नस और हु। नसर तुन्ना हू। तुम दोनों हाँ। ने हामिद का कलम चुराया। चुराया। चोर, चोरी करने का क्या होता है? चुराया, तरका। सरा का माजी है। अच्छा। सरका, सरका, सरका। तुम दोनों ने सरकू, चुराया। सरकता, सरकतुमा। कलम हामिदिन। तुम दोनों ने, फाइल है ना, तो सारा हाँ जी, काम हो सरक तु, जाएगा। सरकत, सरकतुमा नहीं होगा? सरका। हाँ, तुम दोनों है ना, अगर सरकतुमा। सारा का आ, सरकतुमा, सरकतुमा होगा ना मैं। तुम सरकतुमा कलम हामिदिन। तुम दोनों ने, कलमा। सरक सरक, हाँ जी। तुमा, सरकतुमा। फाइल क्या बन गया? हाँ तुमा। जी। हाँ जी, मफूल है तो कलमा ही होगा, ठीक है। कलमा हामिदिन। कलम, कलम हम, ठीक है ना। ठीक। सरक तुमा, तुम दोनों ने चुराया। ठीक है। कलम कलमा हामिदिन। हामिदिन, हामिद का कलम। ठीक। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें कोई गलती तो नहीं है? सरा का तो नहीं आएगा? अगर सरा का हो तो फिर तुम दोनों ने, सरक तुमा ही होगा। चले आगे। जैद के भाई ने तुम दोनों को तलब किया।
طلب کرنے کا کیا ہے؟ तलबा ही होगा ना। बुलाना। तौलबा, तलब अच्छा। जैद के तलब भाई ने तुमा, तो के तौलबा। तलब तलबा। तुमा। तलब किया। तुम दोनों जैद को के भाई तौलबा ने क्या कहा है। है, वो आपका इसम ज़ाहिर फ़अल है। अखू हम्म, हामिदिन, अखू जैदिन, तौलबा। जैदिन। अखू जैदिन। हम्म। कुमा। कुमा आ जाएगा। तुम दोनों को तलब किया, कुमा। कुमा। तो खाली यहाँ कुमा पे आ जाएगा। अभी इसम ज़ाहिर फ़ाइल आ गया है, तो अब ज़मीर जो है वो क्या है, वो ज़मीर आ रही है ना मफूल बन के, तुम दोनों को। हम्म, तो उसको हम पहले इधर लगा लेंगे, तलबा कुमा कर देंगे इसको। कुमा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सरक तुमा किया है ना, तो यहाँ पे समझ। क्योंकि ये मफूल की जमीर है ना, को आ रहा है ना, इसमें तुमा इसलिए किया था कि ने आ रहा था, ने से पहले आ रहा था। अब इस पे हम हम्म, जबर क्यों लगाएंगे, तला तलबा कुमा, तलबा ही रहेगा। तो उसका फाइल फिर हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है, इसम जायद फाइल आए तो जो फेल का होता है पहला वाला इसी का यूज होता है, तलबा कुमा। हम्म। ये मफूल बन जाएगा, ये फेल और रहेगा जवाब। वाहिद, और ये उसका फाइल बन। फाइल जब भी इसम ठीक जाहिर है। हो यहाँ पे फेल वाहिद लाए, उसकी जमीर को ना निकाले, फाइल यही बनेगी। ठीक। मुसलमानों ने गाय को ज़बह किया और उसका गोश्त खाया। जबा जबाहा होगा ना। हम्म। किसने, मुसलमानों ने, बहुत सारे है ना। जिबा किया। अल मुस्लिम। मुस्लिम। ज़बह, जबह अल मुस्लिमूना। ज़बह अल मुस्लिमूना। मुस्लिमूना। वा अ, वा उसका गोश्त खाया। किसको जाया, अल वा बकरा, अकला। अच्छा, अल बकरा। अल बकरता। और क्या वा किया, और उसका अकला। व अकल, वा अकल। अकला होगा वा या व खाया अकला, अकला होगा ना। अकलू। अब फेल पहले नहीं आ रहा ना, अब- अब फेल अच्छा, पहले वा नहीं आ रहा ना। अकलू। और लहमुन देखें, नहीं होगा, गोश्त नहीं देखें, होगा। अभी अभी मैंने वाह। यहाँ पे, देखें, अगर मैं अकला लगाती ना, तो वो हुआ हम्म। की जमीर फाइल बनती, तो वो किधर जाती, पीछे किधर जाती, हम्म। किधर जाती बताएं, गाय की तरफ जाती, गाय। मुस्लिमून की तरफ हाँ। जाती, किधर जाती। हाँ। नहीं, इस इसका वा अकला लाहमा हा नहीं आएगा। और अकलू खाया उसका। लहमहा। अच्छा। और उन सब ने खाया, ठीक है, वा अकलू लाहमहा। देखें, ये आपका पहले आ गया ना, अभी जो आप फेल लगाएंगे ना, जो बाद में आ रहा है, उसकी अच्छा। जमीर को आपने पीछे लौटाना है। ठीक है, तो तो मुसलमानों की तरफ लौटाएंगे, ठीक है। मुसलमानों के मुताबिक होनी चाहिए ना। ठीक है, मुस्लिमूना से अकलू। ठीक है। अगर एक बंदा होता ना जबा अल मुस्लिमू, तो मैं अकला लगा लेती। ठीक है। ठीक है, तो ये ख्याल रखना है। दो चोर घर में दाखिल हुए, घर में उन्होंने माल दाखिल हुए दो चुराया। चोर। घर में दाखिल हुए और उन्होंने माल चुराया। पहले दाखिल होने का क्या करेंगे, दाखला। दाखला। चोर क्या होते हैं? दखला, मतलब दो चोर, सारिकानी, अस अस सारिकानी। अच्छा। फिल अस्सारिकानी बैती। फिल बैती। फिल बैती। व चुराना। व सारका। एक ही, उन्होंने दो चुराया नहीं, वो चोर है सारा ना, तो हुआ। वसारा का। व सारकानी। व सारकानी। मालुन। नहीं, सरकानी, मालन। सरकानी नहीं होता, सरका, सरका, अच्छा, व सरका, सारका मालन। सरका, सरका, तो सरका। अब इसकी जमीर हुमा जो है लौटेगी सरकानी की तरफ, मालन। दो चोरों की तरफ। माल। अलमाला, अल माला। अच्छा। मफूल है ना। नहीं। हाँ। अल माला, चले। ठीक। मालन। ठीक है ना, सही है ना, सरकल ठीक। माला हो जाएगा ना। ये माला। अलिफ लगाना जरूरी है क्योंकि दो चोर है ना, ठीक। क्योंकि फेल बाद में आ रहा है ना, यहाँ फेल पहले आया था, यहाँ इसम ठीक। जाहिर फाइल आ रहा था, इसलिए फेल वाहिद आया था। यहाँ जमीर सही। फाइल आ रही है। देखे ना, ठीक। दो चोर घर, और उन्होंने, उन्होंने, जमीर आ रही है ना। उन्होंने। हाँ जी। हाँ,
ضمیر آ رہی ہے نا ٹھیک فائل تو سرقہ المالا کریم، اور وہ ٹھیک ہے، ضمیر کدھر لوٹے گی؟ ان کی طرف لوٹے گی. ان کی طرف اچھا موسیٰ صادقہ. اپنی قوم کی طرف لوٹے. رجع، رجع موسیٰ لقومی. اب موسیٰ پہ لی الف آئے لام نہیں لگا دینا کہیں. موسیٰ نہیں. اپنی لی قوم کی طرف، لی الا قومی نہیں، ہی. الا قومی. رجع کے ساتھ قوم. بھی لا ہی آتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا ذہبہ کے الا ساتھ بھی لا قومی، قومی ہی. اب یہ ساری قومی ہی. ریکارڈنگ میری پڑھی ہوئی ہے، میں نے کتنی بار یہ بک پڑھائی ہے، لیکن ابھی آپ صحیح. لوگ آئے ہیں تو آپ کو بھی. رجع موسیٰ الا قومی ہی. اچھا اس کے بعد لائیو کلاس کے لیے نا، لائیو کلاس کا فائدہ ہوتا ہے، اس میں تو نیند ہی آ جاتی ہے سنتے سنتے. تیرے صحیح. لڑکے نے مجھے مارا، مجبوری میں سنتے ہیں وہ تو. جیسے آپ لوگ ابھی ٹیسٹ دیا جاتا ہے نا تو اس سے پہلے لیکچر سنتے ہیں کہ نہیں؟ اوائڈ ہی کرتے ہوں گے، مجھے نہیں لگتا سنتے ہو، ایسے ہی پیپر کرنے شروع ہو جاتے ہو. نہیں میں تو سنتی ہوں میم، پتہ ہے سنتی ہوں. سننا چاہیے، چلتے پھرتے ہی سن لیں اگر آپ کو آتا بھی ہاں ہے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تو کچن میں کام کرتے ہوئے ریکارڈنگ پلے کر کے اور پھر کام کرنے لگ جاتے ہیں. ہاں تو بعد میں آپ کو جو پوائنٹس آپ کو سمجھ بھول جاتے ہیں ان کو نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا. اور اس صحیح. کے اندر ہی ہوتا ہے نا آپ کا جو بھی ہوتا ہے سیل فون میں ہی، اس میں نوٹ پیڈ پہ کر لیں. تیرے لڑکے نے مجھے مارا، ضرب مارا ضربا. تیرے لڑکے میں ضربنی اسم ظاہر فاعل ہے تو میں واحد لاؤں گی، ٹھیک ہے. ضرب بھائی ولد ولدو کا. تیرے لڑکے نے ولدو کا، ویری ولدو کا. الولد ولدو نہیں کا لگائیں گے کیونکہ مضاف بن رہا. ولدو کا، تیرے لڑکے نے مجھے نی مارا. نی اب یہاں ضربنی. اب یہ جو مفعول ہے نا وہ ضمیر آ رہا ہے مجھے، نی آ جائے گا. اس کو ضربا نہیں کر دیں گے. اچھا ضربنی ولدو کا، ٹھیک ہے، اس کو نی کر دیں گے جب بھی پیچھے. یا آئے گی تو نیند تو آئے گا، ہاں کیونکہ جی. فعل کے نیچے زیر آ جاتی ہے. تو اگر مجھے والی ضمیر آ رہی ہے تو پھر آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. ورنہ نون ہاں وقایا نہیں آئے گا. نون وقایا صرف یا متکلم کے ساتھ یوز ہوتا ہے کیونکہ اسی کو زیر چاہیے ہوتی ہے نا. حامد اور ہاں. محمود مدرسے میں آئے اور اپنا سبق یاد کیا. یا یاد. جاء آئے جا محمود. قدیمہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. قدیمہ قدیم جا بھی کہہ سکتے حمد و محمود ہیں. فی المدرسة فی المدرستی، مدرسے میں آئے و اور یاد اپنا کرنے سبق بغیر. یاد کیا. و ہاں. حافظا، حافظہ حافظا حافظہ حافظہ درسا ہما. درسہما. بھی جتنا میں نے صحیح. کروایا ہے بک میں نکالنا، یہ سب کو میں نے بک دی ہوئی ہے نہیں ہے تو مجھے بتائیں. میں ٹھیک میم دی ہوئی ہے، آپ نے بھیجی ہوئی ہے ہاں گروپ میں. اینڈ پہ جا کے دیکھیں ٹھیک ہے. اور ان کو دوبارہ پڑھیں، ٹھیک ہے. ان کا اردو میں ٹھیک ہے. ترجمہ کر کے، اب ان کا اردو میں ترجمہ کر کے دیکھیں، پھر ان کو اوکے میم. اس کو عربی میں ترجمہ کریں. فاطمہ اور ٹھیک زینب ہے. گھر میں داخل ہوئی اور انہوں نے کھانا کھایا. دخلت دخلت فاطمہ دخلت تو فاطمہ و زینب وزینب. فی فی البیت ہاں گھر و میں، اپنے گھر میں نہیں ہے، گھر میں فی البیتی. فی اور انہوں البیت نے کھانا کھانا کھایا. کھایا. اب کیا ہے؟ اکلتہما اکلہما ہما کیا ہوگا؟ اکلہما ماں نہیں ہوتا، اچھا اکلا ہوگا، اکلتا اکلا ہوگا، اکلتا ہوگا. اکلا اکلا ہاں جی کس اکلتا. یہ سیگے کیوں کس لیے پڑھے ہیں؟ اس لیے تو پڑھے ہیں نا. و ٹھیک ہے تو اکلتا مونس ہے نا. ہاں اکلا لکھ دیں گی تو وہ تو مذکر بن جائے گا، ہوا کی ٹھیک ضمیر ہے تو نہیں جائے اکلتا گی نا. تو عام. الطعام، انہوں نے کھانا کھایا. الطعام. اکلتا تو عام. ٹھیک ہے. اچھا کچھ مرد آئے وہ بیٹھے ہو پھر اب اس کا بنائے. میں کوئی ہیلپ نہیں کر رہی، جلدی سے بنا دے. مرد. اچھا کچھ مرد کا مطلب ہوگا الرجل تو نہیں کریں گے، خالی کہیں گے رجل. رجال. ہوں. جا جا رجال. رجال. قدیم قدیم ماں پہلے فعل لگائے. رجال. قدیم رجال. ہوں. وہ اس کے بعد آئے بیٹھے، گا وہ بیٹھے. جلسو ثم
ज़हबू। वजलसू, जलसू क्यों लगाया मैंने, बताएं। जलसू वो काफी सारे पहले मायने हैं। देखिए फेल शुरू में आया, इसम जाहिर फाइल था तो मैंने ये लगाया। अब इसम जाहिर हाँ, फाइल नहीं है, वो बैठे, इसम जाहिर फाइल तो नहीं ठीक। है ना, जमीर फाइल है। तो हम्म, गर्दान में से सीगा उठा के लाएंगे। जलसू वो ठीक। बैठे, जलस फिर वो चले गए, तुम सुम्मा, तुम ज़हबू। सुम्मा जहाबू, जहाबू चले गए, जहाबू ही होता है ना मैम, मैडम। हम्म। आपसे एक सवाल पूछूं? इसमें हम्म। एक जमीर आयत होती है, एक जमीर फसल होती हम्म। है ना? हम्म। और तीसरी भी होती है, फसर हम्म। भी बोलती हैं आप, तो ये क्या होती हैं तीनों जमीर? आप बता दिए बार बार। जमीर फसल जो होती है वो अकेली आती है, वो राइट हैंड वाली जमीरें होती हैं वो अकेले ही आती हैं, उनको जमीर फसल बोलते हैं। ठीक है, अकेले आती है। अगर आप देखें ना, उलाई का हुम वल मुफलिहून, तो बीच में हुम की जमीर आ रही है ना, वो फसल है। ठीक है, वो जी। ताकीद के लिए जी। आ रही होती है। दूसरी जमीर जो है वो यहाँ पे फाइल बन रही है, ये वाली, जो फेल के की गर्दान में जमीरें आती हैं वो फाइल बनती है सारी। ठीक है, तो जहाबू में जो और क्या है, फसल भी हो गई, ये भी हो गई। और ये एक जमीर आयत भी बोलती हैं आप? हाँ, जमीर आयत जो होती है, जमीर आयत वो ही होती है जो ये है। ठीक है, क्यों, ये लौट रही है ना। अच्छा, ये आधा कर पीछे लौटना। अगर मैं हाँ, उसी से ना, अगर मैं जलसा लगा दूंगी या जलसा लगा दूंगी तो वो जमीर जाल की तरफ नहीं लौटेगी। तो मुझे हम्म, सही वाला फेल का सीगा लगाना है जो उसकी तरफ लौटे। तो ये जमीर आयत ठीक भी है। होती है, ठीक है ना, और लौटने वाली। तो जब भी मैं, ठीक। वो जो होता है ना, अगर आपकी खबर जुमला इस्मिया बन रही है, ठीक है, मुब्तदा आ हम्म। रहा है शुरू में, और खबर जो है वो आपकी जुमला इस्मिया बन रही है। ठीक है, तो जुमला इस्मिया हम्म, जब खबर बनेगी ना, तो उसमें एक जमीर होगी जो इन दोनों को जोड़ेगी, वो भी जमीर आयद होती है। अच्छा। ठीक है ना, मसलन ये मुब्तदा है और ये खबर जुमला इस्मिया बन के आ रहा है, या जुमला फेलिया बन के आ रहा जी। है। तो अब इन दोनों के अंदर एक जमीर होगी जो कि दोनों को कनेक्ट करेगी। जैसे इंजन और डब्बे होते ठीक। हैं ना, तो बीच में एक हुक लगाते हम्म। हैं तब वो जोड़ते हैं ना। तो अगर हम्म। आप, वो जमीर नहीं होगी, जैसे मैं यहाँ जाला सा लगा दूं या जमीर लगाऊं ही नहीं फर्ज करें, तो फिर ये जो है ना, ये इसके साथ जुड़ेगा नहीं, ये अलग पड़ा रहेगा, ये हम्म, अलग अभी ये उसकी जमीर आयद है, वो जा रही है उसकी तरफ, और इसकी भी जा रही है। ठीक है। ठीक है, अब ये ज़हबू। ये खुद ही कर लेना, पीछे से देख लेना, मेरा नमाज का टाइम है, ठीक। काफी है। ठीक है मैम। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये तीनों जुमले आप खुद करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर शुरू में मुझे बता देना। फिर हम माजी में नफी का ठीक है। मफहूम पैदा करेंगे, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, माँ लगा देते हैं जुमले के शुरू में। अच्छा, तब तक ना फिर हम इंशाल्लाह, सैटरडे को भी हमारी क्लास है ना ये वाली, तो हम्म। तब मैं तब करवा दूंगी 3 जुमले यार। ठीक है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।